ada sa marurong kan nirimin nanti bakanda ayo punti senti temen ya kadiniak may yunoto honorable dita ta yorome desate Kenapa? Dua honorable speaker. Ko ayo bunti bila ito ko ba nang ponga na nang kakawak bunti tiki bes yari pundi ay na ba ngaya ti sa di may yunoto nang aupo tok ako nuran ta meron ti bila ayo ti dua honorable speaker manya na kanako meruro yon ti dua honorable speaker ay bunti ritan ti takamauri ti pakantaya ina ko kain nam taybora Beristens kauman ritan ta kay dara minita tanti kapeni ay puntan ngra amarari kita anda bakaw agi asin kapeni kura kuraya gin ka karawagin te bira yo to honorable speaker de to baya katira ke to honorable speaker session nora to baya the foundation nanon tay ni lakin de tan conference tayo kan kung gismo ko kun taw te sinori ba the foundation unte metaro sila de unte metaro nakon John Nap nakon ti John Nap nako ya milyon ni tahan na ngaman wan ito ba ye sinori an tayo sila ito conference tayo ari yo so sumana ngaman ditaw tek International Water Conference po Brisbane na si dinya din na bahan di kang ati tayo bora to na SBS to meruro yet ang kan ito crunch kaya kang ay na ba tayo bora ari tahan na atira teman ang kan ba yung yagin yan tayo ari nang yung yagin na ba nang tarik na ba teman na kondemisya ito weeks ko pasa sarang yan show dira di ay aron na ibubog na konti ara tinani activity yagi sigaro ay bugi ito bodan namin bunangin ang kanya tinanda pa tangan niya kang ay kain the foundation ay ngayari sa akin bismaya gayo ay bismaya yakaraw tiyak ang kanya tahan na nga dito nan ditayari oto tinapo di SPC tinanda ri kagay debek ngayang kaya kang asang ani ito man kaya karawangan ti activity romi ano kanta ni nga ba yan wori amen ditayari ito ay bonori tsaka ay na yung organization ano ko na ang bismay kagin Auto kaki buok ay kay may sinalit. Kan ni sarang garapati. Timinita rin na ano tanda ba ko? Ay yung kantuwa na may buokon. Ay ita ko pa. Ang ay taruangan na kon. Taan na nga rin. Pagay ikaw pa ikapon ka na nga. Buwan ka ni bubuk. Yon titispo, yon tiran, yon tiraki. Ilang dota na ba ikakan na nga. Punipugin na. Nga, kukuriyan ka na nga ipugin pautokan. Cheers. Ang ni sarang garapati. Tiyang oyo. Ayari yerigeng nanga umeruro ye paita ko pa ayong kan kanga pun kaya kan kanga tabi ay nga tayo kiri kismene non ti tawtek sinuri ba yaki ko nando ko teman nagkaka kameriya on ye yapon ti jama ta pun kan nga naman me ya ko nangan nindo ko nakon ka kin dapat tay kay ayari katira kay ngan dito ko kan nan pa ayo kay yan uri ti minita ana tanda pa ko pa erang wakti di bugin di out promotion foundation kanta rin ang kanya pa inang lukong kanya mani ni buka ay ka bulin do yomet ay kahapon ng piyata ni nanuya kaya bugin karikiyan to di out ari na wata din na ba ito ay physical to na exercise yon to research anang kunangan yung luko tinanim mo na ikay ono kunan nga kapungan na kaya naroon na ito funding ikay nakunin kanya kaya na kanya yon kilipes tayo nga nakangabon na ra ada activity sa kana ko nani de gedek na ay ka akadina na kinanon ti kitanani ko rai chiri agi eli chabu na kontira kanga ti tiaka kini mani ngayon ito ko ba yan ang inipungan natin ti jam way kaya ko nani mga rin chubu-chubu ni chi gito kanga rakan ti grant na konti gidipes ko nani mga kakayangan din na apply Kaya ko na naman na activity yan, nagigimiti. The out promotion. Sexy nga yan, tuwan na bus biga. Ya ko na nga niya, baka nga takanta niya, kangay pa. Yay, tinantog tayo, ang gilibas. Ya ko na hindi kita fan na ko yan.
Nakarawan na ba ka nga, anang specialist. Ito anang specialized. Yon, ito po, area ka ni kami ito pa. Ibugin na ba? Health, okay. Narungin. Ngayon, gitu, Honorable Speaker. Ngayon, ito ko ba, ayo, pun nanu, ay ngura yay do ibin, tameruan, askaw wala rin, tabira yun do Honorable Speaker. Ngayon, pun tirak, banda pun peta, kangabay ka asan sugoy nanu, nanon naratay ko, nonori ka nga kagin, tinansyo sa similay nanu na inanon makurian, kangangay ka, sinakangani malin nga mga ilong mga nanon naratay makuring wang tawte. Sinori yan. Aku kanta ni kapayo, emang ni king, kaya ni mga SPC, ay mga SPC, tiba iba uwi kita wot million natin, ya si tayo wot eh, tira? Tayo wot 20%, ibugin to pan, takanga ni, similay na no, ngayon, hindi best. Ngayon yan eh, nanong iputo ka, kakawakin, o tameron tiyang way. Ilang daw at opportunity, naran na sinorya, yarik. Kaya ako naan corona nun. Na po ni corona nun. Sekarang ba, iba na po ni corona nun. Kaya ako kan ito kanta ni nga kangay pa. Kanya po, ting nukor. Okay? Ang kanya po, mrara. Mayroon. Tisa nga ito buwak, ito ito na. Kanya po, ting nukor, matira pa ito tawtekan. Naroon narita ko, ari yun na po speak. Kaya nga sinako nito conference ari yun. Kaya kikunaan ng apay. Ito na. Nakon, tira pa ta. Ito kawan ni Benz. May ako naan ng apay, nakunitay ka. Naroon, the foundation, tinahan, on, organization, tinahan, non-government organization. Okay, tinahan yung GOs. Ay, arito ko ba? So, kuhaan na rin. Ang asinang iniputo kaya ito, yung way. Kanta-kanta ni nga rin. Ilang ino ka ngayon, ito. Topon, yun na ba? Pahinora kay ako na ni Karawaki. Antiyan natin yun, kanya ako na ni Malinek, to, ito na to, John the Research. Ano ka po nga na ako? Pun, ay kasi ka po nga na ngayon, gilibas. Apun narapay norak, ang ito ay ako niya, ang ito ay, yan ang ikakailig ay kay, kanya karawagin ako nari, ari, nakuntipa na to, ari karawagin may iya. Okay? Ay, arita ko ba? Kakakini ko ay kayo, Honorable Speaker, ito ko ba yan ang kakawag ay, ang nabuni ko ata, panahon ko ito kade, tabira yun. Bukay na pa, inang inora, di ay na. Mabay ka kami sigun na rayon. Tirahan na ron niya sinang crap jaman. Okay? Tarik nakon na. Ako taka-taka kanton, taka kayo, naruko tumalo ko na punapugi, ito po tandaan. Yon tiran, tayarin ko si Milantiran. Ay, mga yon tito, nor, sekarang pa yakan to, nor. Ako ni ayo. Dahil antayan natin yun, yun na, nakatita foundation, buginte. To wota, okay? Yay, ito yay, yun, tiran natin, ito umunik. Asa tayo, yay, TFSP. Kasi si Milan the project doon na, si sumakuli na, kanga TFSP. So, abis hindi TFSP. Simeruro na, nigiri, tararwa TFSP. Ay, nang kaya kini, parang daw at tira, kanga rin na rin. Ito granter ko na, kanga proposal ako na-apply, Eric. Kaya din na nun, TFSP. At nani branch kan, apun na bida po, tayo na. Okay? O sekarang ba, TFSP, bayaw na ba, nagbubugin na ako. Yon, tununit, yon, tinanda, sesa nuri. Parang ngayon, tinanin ko rancha kan. Ay, apun tarik na ako yun. Akaraw na, activity. O ito kung kanya, pangayan ng kanya, kangat ko, tibuto niya ko. Ari, anuan na ba? Kataw na, yon, foundation na yun. Asa ginano na ba? Ito buwak, ito makuriyon, ito check, ito pila yun. Na, sikosya ba, ito ron. O, pungan. Kura-kurami, wana-wanami. Amita, ira kamasan lang. Ugin karawan de pila yun. Ugin din na sinikitibas. Nakuntaya ka na ro. Ina lang inurak wan. Pa, ina po ni pungan, na po ni kuwa waray, ina ko na ni malini pa, ka. Ya po nagko na ni malini, sa tawte. Ya kara ko the student day kana kung kayo na medicine. Kaya ko na ni malini, sa tawte. The foundation na yun. Kaya natay, hintay na. Ano yung muri yoy wan. Ay pak. Sa kunangan nila. Muri pa. Ay damin di, tinantok tayo kapon na ko na nayara. As visualize yon to di. Tinana jora ay kanang ni common ay ka ay aki wiwi ay kay wiwi yon kinipes yon nat. Okay? Ako na ko nanay pa maninak. Awaw. O yaki ta kangang. Iro yaki a. Anak ko na ni bukat napakawan. Okay? Ay arita ko pa. Norakin di.
kakatikin ti bira yu kakati na kiyay nakata puto ka o tawo ang noto pande na tay kasi na busi at minute pa na pun ina may na ko anap ina kati na ko to nga ano commit na ko yon ki ay gana ko na anap hindi ka bakan ki kita tira po kati kayo pakana dito ko meti yon ya yan ang kay busi kita wa ngayon damakuli to wala na pospi ki age mga to kung natpira ko age ba yidi kanto ko medegi ya kangay age kasi demen niya na ko iya kabara-bara yaron tira ay to ko paano kan kanta ni nga kangangay da ay kasi miray siya na ko mataraw silang buto kayo yang oy kay paano po niya ina pa kagin na pa kapay yan ba iya laputan na mata to sa gisi te boy norag ay na ko na bende ke jopo chuli ti pa ka check mangay ano ki o ko na andi kaya to tararuate the foundation nanto one may kay anak na mino kam na anak na apply to branch kan na continue pa kira na igo ano booking kami ma pangay tararuate foundation may kakakin na agent kaya kay kan dapat tayo ya kagin KBF agency ya ay ta ko ba nang kan norakin akakawakin kaya kagin dapat nang tiyay pa o kanta ni nga ngay ti yun to enaro ko na tayo ang natawag siya no to mo baka nga kakatay ay tanero ran pare ay kabuntiran kakatay at ay mo di ko na rin yun mga anak ayari yung kanta ni nga pa panaw ayo ay kay nori ay tek ni yan kami ni yan Maneaba ayo to one of hospital ay puni panan na pero no to ka an ko ta ko kureya tiya mo ay para kanta ni nga pa aki ay yung ay foundation tay tabar ayo tayo na paya yaray inora ki ay na ata meron ay bukid igi di pes ano panawakan do ano robos pika ay ang ta katigiroy na kundi de minita na ana tanda pa ko rona ni makuri agi na mga kataya kakuro na nun ay asa ni katiya paya kangay jet sinta tayo ay tani ko ay nan pas kora pa ay to gikan Rabat sati tapos ko ang kanya merurwari min ako sila ang mic te sari sa kana ko merurwari min ang kanya na kundi te minita bugin te buta kin makuri bugin kamakuri kari kira ke ya ko na pai yamata ati honorable aulia kisina te minita Korabati speaker koren kari merut entay yo na nakatay ka besi pata tapos punta kabila ngayon meruro yon ti tirati bira punta ka okay may nana yapon tipaka mo pa ti paran ka meuri panaw meraw sa ti may makin panaya raw mana raw naine kain makin ka perin ka meru ko mo ti speaker koren ti presence ta ko men ka karin milite ka karin tiritan ta kain ta matati ka perin ka karin ro official sa garo tayo ay pon tanong ran ka pere zayo baran ti mewat merum kan pere mewri yari mon kaita wati milita akarina ki bukin koko bukin utar wa perungan katauran au utar kina kian tipira amon takaw kayo ibukin klipes akan klipes kapene ayo man tayo na bet nang uputo ka nakon mon warakan tipira ayo sa pere ko rin tayo man di ka ko meru ti sa pere yon tipira ayo sa kako pa ang Koranwa ay meron kina kiti tono na kon tiswa cap 79 na kon tiswa po bukin kakuan ki aron tararuan ana man tiputan na beta saksi ngay me tingabog na kayo si sura na meroro takon presence kinti militay bukin ti tamane ari kasuwari ki pati tiputan kin makuri ibukin ti kokwa pontuwana ana priority district at tauteka apon takawon kapen tuwan ito buta kin makuri ay ana tabi ma wot percent benda na katawon ito teka tiririki wot nga wapi ma nowa kita mais ni mapi tismon ito wana ti million ti taman na Australia gana si skargere ki pira ay kay sa paire apon rang nda tikiriki itiran ana man ito buta namata so batabira yo inakatia to wana tirapata ke the health promotion fund
kita ti tiran nari kita ti trust fund ke ay ko rin ina ko na mga kabonganaki bukin mananakin waki ibukin merungia ti puta nomeda tikin tabo ki iroia na ke aki ang do iroia ti tira tipo poki ay pun na kain peri taute kay bukin kadima tuan ti metur ti merung iroia ra puta nomeda yo le pere ay kilipes sa pere kana sa mga tara itiran ti takamakuri o ra puta nomeda as kakuha pa ra puta nomeda pun kaupaira sedang sedangkan karakati tako pa iyo pun men karakati berung na ko yara pot na meta skawa pa tapon kamakuri pun yon kripes sa sanu akay na nogi tan makuri ay kamerung karakante nga ipapagi pa te so po iyo inakunan po kati takante nga sibian makuri ibukin karakan ay makuri arapot na meta payay kariken tra ti merungi ya meti ti pida ngorai kin tayo ina karakana pa ti karik maguri no yara pota ngameta ay na pun karakana pa kaupain apera an kawari ni kia ke skon arki ana kaper man tautera yoni tera ay kapon kona dutukoki pero na ora kay kapon ana arki pa iti ameta ikona nuota tinikina ki ati temeroi na ko yara po tamen buat tamen na kontai ai ka naro stima to nurunga ti terapat to wana ka ti terapat na ini to wana o akyon peso ati mam surprising ki asidang kakaita unaron ti tera ayo ake sunurori ang kay ti takamerung na kono kon katwa pong ki o kanta nga pangay ka similan ti tausinti ti tayo tos na yung betin nara toy sak pam surprising na to ay te surprising kita tara lagi bangon ko na darintin na ko ra man ka penyo dali mga puto ka tawag ni kamerung iro yara ara po na mata ki kanta ka ba era anas karo ayo ana pun timet aron timerung na ko na ka peni ibukin sa bangaray karang kawak meno mero tabi ay kay sabay ay puto ka mon wala kan tipira ara ba utemeuri tiro yo tapmo na ko ka peni yeto kay sabay ora Berapa minit? Kasi nga Mike. Kanin kaya iba nagiri kaya kan meroro. Ito ti meroro anang kanakuang kanin ko okay no kunti ti military na anapira ti pira. Jangan wo pos ginawan. Minita. Berapa di speaker? Ako ade. Don na beusi meruro ni kapene ke asen mumumo. Kana ko au pepese akangai. Itena ngini bopende tangira. Ai ra kai pana. Te bonna. Ai ya tora ke. Wante ni ngau. Pa te meruro. Okay? Ayo de sabe baile se ko wante yo. Te bira yo pun te po diri. Hati bira ipo sebata pekaki pa sinang kamakuri ngai dara yang naki kita sa koroswa tan sa pue na kiribes na konti meru aira pa to to igarapa de tirita na kaitaro kaina opposition no gasen meru eneng tirita ne meru pa buto ka te bira yo ito mo tayo na pun dia ni buto ay sa bad. Paya pun ko tay. Asa nang ngon na ni gasulu idi. Aram mahuri na kon te meron o te meron. Ata ko ita ka tanda pa ko to one sa bad. Eki ko na horoi. Wakin te meron o te meron te pa to one kin te tapo to one. Kana tira pa ta kata kayo. Eki ta uroi. Ni karoi na suona be baide ai kana kaya na non te meru ni te io se baide o sinoria was ben dita ki on de bida mon band ka okay o amu me meru ro kana ni mais kiribes te pe pun e tono maina chore ye ki vive oi mona
Ika puto ko ki papen de bitik. O te pa yun sa baile. Ika mama ante bitik. E pun ika mama ari ko ron taka. Ako na ya kota kite. De waro our reports ya den city matera and the Pacific region. How ki bes. Hai pun de mo mona. Ki ngana ya ki mona. Ika women ki katini men ni mona. Awa pe te wa ke mo mona tai gana o na ron nas das kuran gai nauru. Ngai nauru. Te pe to wana ya na in kora ora na kamot. Arun te kameru me te takakor ya nauru. E atona mine. Manang no kon di UNG the WHA, the World Health Assembly de rigai. O ai ora ni meroro ai me nauru, te besta. Paya kiro de minita do norki. Paya po te unia kiro ya kain do norki. The Minister of Curative, ai the Minister of Preventive Public Health. O anta iru ya ni no kaya de WHA. Split the Ministry of Health, na kon the curative or the preventive. To iyo to wana ta kawaya to is. Ta na kabil makaron de merung. Ta pun ko wana. Ngai di sa vaide, sika ko wa. Pangini ko ra ora to nora kingai. Aga na ko tara to nora ki. Enang ini creative, sa enang curative. Ay pun kakatukan na ba diyan norki. Siguro nagipes nang inonora the preventive. Dayan program sa kaya manina kingay ay ka anang puputo yan the preventive. Ang manina giruya. Dapat ay ka pupug may sinan. O ngay na titautek. Ningay titay. As nang pun manina mo ay hara preventive. O yu titay ro ay yu sa bag. Ang meruro akin ng workshop, ay ka ngayon meruro. Kota di ba yayo? Punto to kan kay. Siyaw to kan kay mataw sa koropo kita o directors kita o sa kasi tuwan tayo di kanto komit. Ano to kan kay ni kapere? Bayaran kasi nakito kan kay sa bag. Teorik yan ang kura-kura yon gini bas. Ang kay sa kapatid de suayo. Sa ano. Kati na yung inibaboy na titangira. Ay na kay bahan na tibunan. Pasana no doon na yon do kose. Kitibida mo ni panda na maro. Sa baide, tanda po dinanon maruro tapiwa, min tapiwa. Paya kakawak. Pare puto ka tibida, na pong karawan. Nerari ni kineuta. Tuwana me tuwana. Mga usara ke payorin na iringa kwa kawen na nuya na hakikia tapigi maruroi kay. O ana pa sa na recorded the sat pangay na ba ka nga yabuto ka. Na kung tibira mo ni banda ka kao kayo. Yaki na kami ni baya agi maruro. Payataya sepuluh perin buto ka tibira ya kagina yo. Sa baile maruro re mon katikera no pun meron sa tirida na kaitara mana buto ka. E buto ka tibira yo bugina payata ya takanganga. Ay ina ini mariri ke marina kinta kamerung ke den preventive activities do norki. Ay ora te orki. Ay na paran sa bad. Pun na yo roi waka wen the foundation na yo. Inang katiyak the foundation there wale ina karakag the text uta na yon paiga. Ang iya saran na dati ani metang ba yan sin codes. Ya kan ana pendigaran na the sin codes. Tangan ko kapungan na au koro ye magure gabure. Tapon ko. Ngana ko moy menging. Ko na ni bure. Ko na ni kinano. Ko na ni mga taw-taw. Kana ko na ni menging. Kana ko mga rin mes kapasate mo ina ko na. Ko kapeni ete mani bugin meaw ya kain na musu. Ni kapeni bugin dan ko na. Ito te bure na tayo. Sa bare anataragi paya ke kana seki yanai. Asa ki kona ni met. Ai ga iba karige te kangang. The public health. Kana kuno ri ga yang inde nor ki de bini bini.
Era wata niya kaya sa wina, minto mo, takuben. Era wata niya ay tira ora kinari kay minte kabasan di menging, Hawaii oro ay tira sa bahay na nga yasa ni manin de meruro, mamin de meruro ay ka anataraki, anang maninaki. Yei tabi wa meruro ane sa mayroon diri dan takay taro tabi wa tani meruro. Ari taran the independency, ana independence tira pa tayo. Tayo kay bekas na mga dinano na maukumit. Sina dinano itayan tapi kakanasa ni mamayakan sina kangararon katamaruan. May ito ko pati tapay ito wala ng kakausap bahay ni pare. Ngi edi niya naman sa tautaya pa the tax. Nakan the tax ari ni may na fund the foundation na iyo. Kaya pun dia ini tarabuan pa iyo. Ay ko to wana mun mayroon timinidan taman. Ay yung timinidan deals. Ari na mina the foundation kangan digre ke mana mo. Silang karapanan betul meruru ari mo yon dinia ya kain the boat. Ayo to sina karinda na. Ay ko. Ya kita wa women na ini. Sina karin sina mina ari din men na ini. Sina mina the balance gender. Kaya mo meruru ay kayo na nuri mo kana to. Kana to ang un kain boat ni men na ini. Ni men man. Sina karin na ba nari mo kain zero. Panakay puning ayatan tan puto ko kangay rori ya mo kuri anong kuro di kiri ya mete te puto namet ye to wona meroro re ga nang ko kire kare kangay ana pundi ni namet ana di ni an account ana pundi an accounts the foundation na yo deroba sinakona na tract tayan donations may ya donors akana nang nila ya poka Ide-kira ke maron kawakan de merulu. Yon kiri bes. Ano pun dia ni an account. Android pa ito onas na din pun kawa pa na rin. Bugin na pwede mo marangay bugin de CEO. Itaw pa de CEO. Inaliniya de boat. Naroon na yung pun na tayo yan de birayo. Sa mga buntara yarig man de takawan warwane. Kaya inaliniya de boat in consultation with the minister. Maro po na rin nito po, ang kanito minita. Inatay ya pa, yan tayo SEO na nakariki. Ako, wala maruro rin kangay. Kain the foundation na iyo. Ano niya na pakauya na kura-kura. Ibugin na rin kawakan te marurong. O itiran totoo, ibugin na kin na orang ikamais. Hanin ta pa ito na sinataraya, naraputa iyo. Sinapon ka kawa. Pasagyaw matagit hawa pun adi ni kakangay. Awan nang doon naman takatakan the boat. Tapos nakarikiya, dininin in the boat at anayede. Anayede ang qualification. Anayede ang the public health. Anayede ang the non-communicable diseases. This one. Tirari. Pa, naroon na rin tagin na the maroro. Yay, foundation na sa igayasan din na bendibidibik. O, yosteria. Yes, bag may usim na sa babae. Nakon nivepa Australia skatayan na playa na moro yon the Victoria Health Promotion Foundation supply lo the model layo inang kakongurari ka na po the Victoria Health Promotion Foundation payay timen naman tayo ni patsi kakongurur pun timen naman patsi kakongurur men tiyaw sinti de tautera o de parti yari o de parti yari. O ika kowa apun iya yukuru yan aking kita katakan meruro na ngayon. Pang kita katakan meruro na ngayon, awatag na batuan the issue yon di the tax. Ano din kaya gini ko, ano yun the kaya tala, diba? Oh no. Eri mon tao man, sari mon katawa sa taray di kita na dabuwa. Ay, asin na baka nga, arun, tananari, meuri din de tegesis o de meruro. Atau yo das na tarayan. Tarayan makain na comment. Ay ito wa pun sa seria na pun yete men na men patsi ka ko men de ausinte. Pagay yo pun na pira de ausinte. Akatiya ana foundation. Akakawa ka na pun yera patay. Kana wa kana di boss. The foundation yan na naman eh. Asa na pun gusto yan na banakige. Kain the boat.
Akain the boat akan anapunta katakan naman ni karubi mata ya ira dikira. Kaya rin napuri kuna ana bere nang ngai te tendency pa ana na ini kapato iro ya mo. O na pueni ya kain the boat ni ngai ane irisina ni kunde. Aron ka bonga na ante mo ni metera anya na in bias bere pere na kunta bitari tari. Kita yang pere na kunta bitu eme kita na ko be yang kita terari. Ana ya iri kan. Makanya ya ruko kita ya meron ruko kini kan repost the foundation. Anak pun karu beri mata ya na behind the board. Aika pun noran dia usindi. Orang pun ngana bani cases. Ya dia yo na behind itu tapi wara pata yan tapi kayo na kan. Ye na behind dari itu tapi kita meron yon the foundation na yo. Ena ina pata meron wari iringa roi wakawen te meron pata kangang. Pundan roi to ko sa ba. Nge ina ko bowi ya bowi mi dai bukin apen te Pacific era kind of Ministry of Health they mean that health the Western Pacific region I mean that bowi sama pun ko tak ngai pun kind of health men te Pacific health ministers Pacific health ministers also mana on Nicaragua the 2 days meeting Yanuka Island, the one that we showed you on BC. Oi kaina ni kapene they are health ministers. Ye the men that kaya kiri roya ya minita ba akan ko ambassadors. Kita ya representative. Oh, the meroro ayo. Ay mga muan kamewa kan kasuwak aron noran ka kawakin. Taputo niya ngwari asa ni mo mongwa tribu teriri na. Kangai Healthy Islands Vision. Ayo roy kaya na nun, tumakuri sa karoy ang kay, tataw-tayak ang kay. Kaya sinti ay. Pa, tirana sina karoy pa na meron ara pa makuro, makain na ara pa makuro ni kapere. Naon na rin mo man na meron. O yu tuwa na, putun. Tiswas na rin kati. Healthy Island Mission. Nakakain meron. Naroon na mo meron daw. Health is our wealth. Yeah? Awas ka kawan. Pangalan si Pena, hindi mo rin ngayon ay kasi takatakay kay. Haragi nang sound on healthy, on quality, ara meroro. Sabi na, yaba. Ang mga ko na ba ni Mene? Mga ko ng healthy. And ang sound. Naroon na rin na. Physical, mental, ay amunimek, spiritual, uri na. Sakit ay amunimek tabi uwa, men pun niyaonimek, pun dabay doon. Apun niyaonimek na kundi, dibang mo tabi, tera, mari pun nani na niyaonimek doon. Mari hani pun na spirituality. Aya, akay na kinako ye. Ye tabi men na rin, niyaonimek na kundi doon kariya. At men na ako niyaonimek na kundi kaus. Ikaw karangay na tapu-tapu meterari. Apun tatan na ko ay kinaram. Sa verin, the boy ayo, Yanuka Island na rin niya po iminita. Ayo, ito ba ito na sinang kamomo eh. Paitakin na, the boy yari. And the sindi ayo, anong mutara kita bira, yon katiyan, the Promotion Foundation. Minita ni kapen niya kapen noon, ni minita na yan may officials, anang understand. Patirana the Promotion Foundation. Ako tayo patirari sa bayan. Hapen ni matay. Matay. Haro da men no so ay. Kurang gaya sinang pakantang ilong giba sing kurang ngai ya kata ira ban nang utara kita tirana re de pira me. Dai bun ben pas pare. Sinang pakantang. O tu wana na pakantang. PC ay pun dagin na militar no au kaunta pa militar ba chair the meeting ha. O senang kategori senang ara kategori na ko ni kiribas kay so ba nang katiya na Health Promotion Foundation. O BC yon kaway na naman kati. O ikay nga niya kaya ano usira. Men mangan de tapon maguri ako. Kung natakata ang gipo de minita. Taka women presidents minita de minita de mane. Ano ko tete and the temporary me am counterparts. Kotaragi boko, kotabi na, merulungi ang botan namin. Gue kotakata ka boto at minita ibugin de mise,
te moaisa, te rariki, te ripa. Naroon na te akin na te ripa. Ay nang puto ka na te ripa te akin. Healthy workforce. Panang nga naman narakarawa mo ni makuri ka naro ko kaya. Makuri daw tayo yan mga mereke suyo, mereke pinuto ya. Healthy workforce. Ang nakawag na ba? Sinataka. Ano mga karawa ito ang mga manang at parliamentarians na niya po ito ko na ito tira. Kain tayo sindi. Nakatari na mali na kain tara. Ang manang at kataka kay sungo ya tiya may Promotion Foundation. Oh, yan. Ngayon ko kay sa babae na kung tukaw wala ka ngay. Hayo, wag yung mga ano pa. Inariki pa. Naroon na rin mo man, di marurong. Historiko di birayo. O sa isito kan kayo in the health, na, ano officials, o TG's office na, to kan kayo na ngay kayo. To kan kayo rayo. O sinapanin ka mo na ba, hey, sa bag. Pahayo, tumontay. Nikarakin, tiyaw sinte yan ang wakin di tao teka. Ay ano na titirayo. Sa bag, kanakuha kini kaki. Ako po suwang na ba, tiyamatan ng community po ko ng karakay buon bay. Ay nakakay tiyamatan. Ako po intira ko ng karakay buon bay, kan. Pangasa yung aron, maninakin, pahit na buwan ni tao teka. Na, sino to ko eh. Mangkay nga nakuha sa bagay. Ako, gusto ang iyakain ng constituency ni Kakay. Anong itakit na ng kay Densin Coots. Temo ko, kamingin, tinang ko na. O maragay kaya kalili, yung na kikunan, may takanakya. Anong karakagitutan na. Ay text, para na ko text sa iyo, pamaninakin the foundation. E nakangay ito, amet. Hikuwa. Kaya pura tiap, ngayon nang ko na. Anong pun contribute na kundi? Ano pagkis na foundation na? Kaya pura tiap, Eluia. Hamengin, walang contribute na kundi foundation na. Ako nikiran ka ako, mapayag ka nga sinamew, yay. Sabon ka squin na rin. Napunti mo ito, i-text, tuta na yun, dinamet the vets, sa kasquin na rin. O yung ito ko patuwa natin, tira na rin, dapat ito niyang nakaihira. Ano ko, tatamoy na, apenda ni Kilibes. Dipit-dipit, ano punti ako na, pa, sayang, sawari, pasatabi, meron merulungin na rabutan namin. No meruluri tetekin na, kangay na kuyangay kain na pa, wetap tuwa mayek. Suwa kaya karawag ibugin kamatuhan de suwa ibugin de mo, kabungan de pake, matara. Akarawag kaya ako na rin buto kay, pakarawag ibugian na simi mes bumi, nakuntay ka na ro. Punti mo to mo ko, ti mo to ram, mas nang karawag suwa kay hindi ro ba, inakidiriyan ni kanimo ko titi, inakimuntay ni expose titi, nakunde, tibaki, inakimuntay ni expose na kundera. Paya na delay, aron tangiran de, tabayan nila. Uno, ano ko na po nakikan mo? Kanaya mo ko, ano nang the probability, pa na quit. Ay kaya tayo katanda ba kung yun nga po nga na the truck. Sabi niya, tabay ito na sa pundiyan na tayo. Sagi ko na, ang tao matwa, timen na, kaya rin tawag, parang po na kaya tabay yata kamingin. Anong po na kaya tabay yata rari. The truck. Na, siguna, ni karoy yara babae o raswa, pa anakawariri kaya, arun tangiran, paye kay. Saksi nga isa babae, na anakawariri kaya na pa, arun ni kaanganga, ageri-geri kaya makabungaran paye kay. Sa babae, yon na pa. Ay po niyon tarawat inayinan. Haki ana ta punta kakarot yatay, kituron di kirak. Iyay, may akarako. Kanina kan basketball, titi yamin na yurano. Naukawa nga rin yurano, nilalikin na yun. Eneriya yung katipas na kumaili, kaya ako besto. Kaya tapitay, iriyan na akong damakansi, ba iyan half-coat, tomorrow na higher in damakansi. Kaya tapitay, yan ako, pangantipure. Ang kanina kauka namin na the moment, patawa kita rin may kain, nagyagi bowi. Awa ko na ang takakarot eh. The foundation na yun, sa value na rin na retag na kinapan, meron roy kasa ni mo eh. Yan naman inipay kay.
Ako, iya itira ka na asa ni mo kangay. Kam na tararon man nakin dapat tapewa. Sa mga tarayari. Para dapat yene ba kumite. Ay akatiya ki ande suwa. Dapat ay ako rilong di tao teka. Ay ka dapat ay. Anak kayo na rin na bukaya. Ibukin kawakan. O butukan the public health. Kita kami rilong. Ito sa mga tarayari ginawayakan. Naroon na itayin na sa bayan. Enough fun. The foundation na iyo. Katiyan dayan tapon takakar. Healthy activities. Kanina ng kura-kura daw tira, hindi kakatuwa na. Tawatim kan didi ni man yung yain, batawa nang kukume-kume tapon, karik. Ayan ang kura-kura. Enough fun na ba the workshop? Para sa mga yain Hantay ka po nga na ipayakan yan. Nigi ka tapi rin tapay tuwa na kami nili akong karin na inaron tapay tuwa. Paya karik ya di tira na rin, di tim ka. O tira rin. Mga iniluran tapay. Ayan ang buwan tapay, ari ba po yan rin kangay man. Bari kayo diyan, napakaway ka sa kunan. Mga kasi, di nanon nararili. Tayan workshops o trainings. Ari na kainis, maroon di marunong. Sa bari yun na ba? Awangin at roon gira ke. Ay ko tabi. Mata kakamawuti. Ay kaya nanon di marunong ari. Esa ni mo sa bari ari kangay. Ay po ni mo manapan the workshop. Pena ka. Ori po si Teres. O di sila isbog. O di taman na Eric. Ayan sa kakan na nap. Mata kayo sa bari. Kumunin mo na ako naram karoon. Ako na ako ni bili-bili. Imeta ni kapi. Ani karoon. Parang kota ni karoon sin karoon. Kota ni nalabari. Kung natin reis, kung kaburo si awat minis gila awa ya buro. Kung mga natin sin, kung natin bisa kung kabugya, ako amaray na. Sa bari. Ako rin ito, bayan, tiyamarag ako nandik. Hakita ka nga. Kanan, natauroy na kung may pilipili nito ang basket, paya tauroy ang tapon nakakaroy. Yan ang nga, kanay po si Teres, tiya maragaw at tamen no, this rice book. Ako siya, ako ay bininap. No, lusin na pa. Isa, yan ang kwasin na pa. Kaya kini makabuli kayo sa bari, mari aki-ariki, itiran. Kangan kukuri yung socialize, ay akamerung. Paisiya ka itira, socialize, ay akameo bari ka natin meruruya mer constituency yara maagi healthy. Nakon na ko angay no. Sarusin na rito ang monta ini sinakay mo sanakon kaya takakaro sanakon basketball sanakon dito. Kito sinakon tipo tennis. Sikato kono ron tipo tennis bonus asan ko may na panusin na. Okay kay tira da buwas sa pare ka. Ana wakin in the foundation na yo. Ilari hindi kitira kanana nang narang complicated doon ng matuto aron niyang oy. Nakikita yung basics. Ay kanang simple sa bahay. Sa bahay, nakakagaw meron rin kangay. Maninakinta yan. Health promotion activities, kaya yan preventive activities. Ang inagay din yung manakan. Ang maninagilo yung arabok. Aratan bukina. Meron kayo sa rayang ay health, yung NCD, yung maninang the project kan. Yung na ba the RAM ka? The project ito ay rigiri meron nor kiyain meron tira, yung maninang naman yung project. Irigan sa vali kayo rin nung meron rin kangay. Ito ang namahin na tabi ng bota ginuko ko. Ito ang namahin na tabi ng bota ginuko ko. Sinangkan kami uyamit ha. Mas nakapinay ka buwite milyon. Sinangkan tutukuan na parang kiyamat ha. Mas nakapinay na may buwite milyon. Mas nakangay mo ang katuki oragya na kay bayan na met. Ano sa katuki oragya? O na met hindi uwi ka sa concentrating na kundi curate. Ganito the foundation na iyo. And para ni ka aware ron. Ano makulit the prevention. And para ni ka aware ron the public health, the primary health care. O the foundation na iyo, na-scrutinize applications sa kanaro. Antay yan. The application man the community yari. Anak karo ay yamin na kada painit ito pain takakaro. Pangay kanako. Kay kanako na kariken pain takakaro.
Haron ka rin kaya no kanokon. Ay po singay na tanti. Ay nang kaharon na. Yari kay, marurut, tabi ko sa bari kay, yakatay yung seri yaron marurun ka pa nagasan ni Benin mo. Ano yan accounts, the foundation, ibugin de, danari de, kangayon, attracted the fund, no. Sinakarawan ni Perino yakay na foundation din, yes ha? Sinakarawan ni nanon de arasua mana close sa kay as nataray pa kanaro na ba erari akirin sila makanini ay subusumay ono no kay sinataray maron na pira kay mo mo kana eligible criteria sinataray geron de eligible criteria pa ante kana pun dia hindi naron na dagin na de meruto wana taraya ministry dos nakatayan and na prioritize dito the funding na kuya dayan NGOs ke dayan communities ke kain on na ano sinatarayan na benang nga sinakatayan ka kuha man independent do dita and then na foundation na TAU o ay po nangina kan nangina yan na ba maruruagin sa di may taro dinino no the gender inclusive yasan daginan sinakatayan ni kapura oray tiyaini automane na foundation na yun sinakakuha ba na balance tiyaini automane ano inclusive sinakarinia ararapat kaya na ano nang inikakawak ibugin barongan aron mananakin maka kanakuha na naman the foundation na ito sa nakairita yung sport federations na buwa ito sa kayo na ba yung mata meron na rin ito ati kinok kitaraki anitira na buwa ngayon iirar pa na maruruta ka woman na riyasan dakin na kaya dakin na aron buto ka hindi nang sila iira pa buto ka nung na iyo sa katayin ka tamaro aron de mga taranay po kinta kauwan waro at bari de taranay de special fund. Alam mo niya, yan ba kaya na finance error sa katayan. Nagkakayangan ng kamarad na kuwarik yan. Naroon de. Kaya nismet iswa, makan de. De minilan naman eh. Yan ang tota kinanuna ba na marurot eh. De sa marurot eh man. Alam mo kasusruwa pa. Araputan naman tayo, yan ang sinaway density. Ito ang naman. Punto ko sa Quran kagabihan. O sumuon na yun na bandipitipik. O ikay tira ito ba? Kangay yaki pa si Dory tararay. Mangkay. Kanaro na ba karog kauwan wala kang ito pa yung the foundation. Enaro wari inangay density. Ma awan na pa yakati ay foundation. Panang bunfan. Tayo preventive measures. Ibugin doon the density. Naku na rin sabon, ito naman na density, ano pun taray? Ano yapon na ko na bakapon? Antay yan. The parliamentarian may giliba sa rin ang muna yung density. Awag yan, di ba? Ngayon na ko na buhay. Ano yan? The parliamentarian may giliba sa, hey, sigurin na tayo, ATM Foundation. Naroon na itagin na sa bahay. Itagin na ng kanera foundation. Gay Bowen, Yanuka, VC. Amatay, yan ang hotel. Iba kantang. Ay matay. O puno, so ay, siya yung makantang niya. Isa ko rin po hindi ako may tuwaro. Ay, amang ka niya yung foundation, ha? Yan nga na iti. Sana ko sinaba sa mga study, baka nakakanti. O yun, itira ka nga. Yan kasi ka tinanong. Ayan nga na iti, ito pa iyo. Sinapon nga tayo na pinapakain na. Mga ito man na napon ka kuha. Para nang hay, kariba. Takurang kagyan na takatakan, the foundation na yun. Ena nang ay kariba to korage. Ona ena bubray qualification. Darawa am na tara the foundation on day de kind the board na kay nego ani isigina ni na to why isigina to wan ba na wan. Yari rara pari ki meron ka pa sa bay. Taro de dagin sa bay da. Hitin ang ini bubanda tangira. Ara kay pana. Tapon na no. Sinuri asin na magina de tayo.
Airu de kare kangai. Kira arun te paya te tangira, tira te tangira. Tira te bona. Kana ko para praza vai. Yo na ki tira ni ba tuwa na matuwa. Kana ko tini ka para praza na ki ngai ka para para. Tai na po no wa suwa ri ka para para no. Men te yo sina makina te tangira pa te ngini popena. O ina kai pana te bona. Narun di ni meruro gasan kare na ko ginoko. Metan nam tai pura yo de. Yan nam tau buke yo de speaker. Aira par. Kamnara ba tan meruro. Kamnara ba na ba kain deos hindi matari uno ko na kapene. Manu. Payo te pira narun ri takin na sa bayren ta in the workshop. Arato kani kai. Arato kani kai ngaira kain de legislature. Kain na ham do wana sa tau teka. Arita bi matakoroswa. Panjata yo. Eni ni ano ko. Titiran kuwa. The preventive. Panang kasi girawa. Ang kata marwa. Te wago te bebairi. Ibukin kati matuan de merum. Yon kiribes. O yo roy. Kanuan te pira yo sa bairi. Ana po iya ina sila masibura. Naontay ka na ro. Toy nakaraw. Te montayin. Iga kipe isi o yara ron dirak. E nakaraw. Te montayin. Ni kayan te baka may karaw. Sa karaw na baka may karaw. Te awan. Te awan may awan. E bungan de spot. Sa karaw na baka may karaw. Te awan mo. Te awan mo. Ay kay tira de buwa sa bayan. Ay ka erik an opportunity. Te tau tek. Ni create more healthy activities. Ibugi ara boda namen. Healthy activities, you name them. Man the foundation, you name them. The training, there are the sports, everything. Even there are going to the revision of the tayan swa. The biosecurity. Tayo kayo na ang updating nila. Kana kayo na yung workshop ka na biosecurity. Paano rin kayo mayroon ka ng the importation of healthy food. Saan ko na naman taray the foundation na yun. Kaya napuno ko niya, haki ang funding. Anay daw at ito bunga ang nakamanya. Sikay na naman si Dawan at ito bunga. O ngayon, kana ko kami katauman na mayroon ulit the foundation. Isa kaya ngay sa sen ko niya, kasi ng mga bida diswayo nga, and facilitated and a fast track the importation of the healthy food. Ikaw ko at meron sa dahil. Resa ni mo. Aberayo. Ebon na nga nga aron daw nuni kaya. At ay po nga tawara mayroon duwari ka, anapay-pay. Ora pa kasi mo. Aring katawa, ama na niya pauruan ka ngay. Hawas ba nung raro rin ka ngay, nagaruwa, magin. Sasu kay, kaparati pauruan. Sasu, number one there bayo. Not realizing nga na the climate change. Sea level rising. Oh, not realizing ay inaki may awit apuro. O di tapiyok. O tukumar. O tumirun. Hindi ba ito wana perayo? Tama na yung metodo. Mayori wana yung metodo sa bad. O yung orangan buwakira. Health Promotion Foundation. Basta na fund na activities. Ay ka na promote health na kundara community. Tawa nga nero ko tirili ito nung nikiyan na maragay ka. Akang ang araw nung nikaya, wani kay. Ako na naman fund the foundation na yun. Ako, ito wana sa maruwari mo, Maria Kangay. And I change the foundation. Ano nga na yapon tawaro, yapon na kay paanat eh. Aron temanin the foundation na yun. Tali mga ruwari na kangay. Sinakatiyara ay change yun. Sinakanong ko di man naranis. At yung the foundation, the promotion of primary health care activities yun, ay at yung na, pwede na pa na-change the foundation. Council of both the community, akaroy na ba yung application na kundi, katotuway, ay submitted na ba yung na kundi both. Itaraw. Ay, yung way kayong katamaroy ka, sikunan taroy. Sikunan mga taray. Sa pwede, manumeroy kayo, ay atan nagagiging ako yaw staff. Kaya kaya ngay meron may staff, para pun daw nagangay.
Sa tara yeri ka kang asan no, may gira ro. Kain DG's office, kain documents, kain the foreign affairs, kain the tax, the customs. Amna pa na ibubuk. Yan meron na ibubuk kayo. Kapili makakanda pa yun. Amna pa pa meron na iwan, yan mo na nonuraki. Tapos na makarikiri-kira tayo ni Maruru ay, yun sa bali makain no kumida yun. Di na nung iloy din katamaro ay kay, baka kakawag katamaro ay kay. Kasi nakita rin yan, ang naswari kita kauwan warwar eh. O, anakiri ka kaya kanda yan, nuno din katamaro ay kamtiyagin yung kay. Abo nung o tani maulin tayo. Aben daw tau yung min katamaro ay kay. Kasi naman katanagin din na nung ang ganano na ba yan rin kaya ka naman sa karina ka na yan eh. Ya kiri-kiri naman sinakaparaparo ng katamaro na sa mga kamaraparahan tayong kauwan mo na ka na. Sabay rin, buwasin din. Arabida yun. Kamnara pa rin tayo ang mano hindi. Gusto mga hindi bida mo na banda kakao kayo. Ako, kita tayo di kakere, kakangay di sa banda, kita ng dokument. Iti man nga ito foundation na yun, ay bunti yung nga nang tamaro, ay nang namba kikisa. Na, iti man na tayo di beri di speaker, tuwari, wuri to katak. Awan ti ya president, ay tuwari tanis mama o, takauman de. Tuwa to so, atiritan na kahit na nire, putunay na na, tesi, marona, kantay, awan tayo na kuminita. Titipiti speaker na tayo yan. Titingnan niya mo tunay niya ti itakataka yang mengoy. Mahir. Iruta. Ino ikakit temenan sa bay. Mondi na tayo. Ay mga ko may kanoran tayo gano. Ay mga minita kita ay mga sadi. Ano mga karong to revision. The initiation na to na review this one tayo nakatamaro agad. To mga iri kukunay kami. O yan ng kan. Ano pa ni mararan. Dire ko sa iyo. Mo meron disbiga. Ni karuko yan na staff, ni karuko ngay na ni kapay. Ang nakita katakay kay. O agiro ko daw sindi. Ay na po makuro na pare, parang ay kande. The parliamentarian na tayari. Ay meron ni makuro rin. Ay are pare agiro ko. Kaya rin si marunong ibugin marunumi, maulumi, mami botan namat. Nakanta ni nga baka kambuto kaya na. Agi arakanta ni nga baka na rumi na kam na rin di mga imi baka magurin di pirayo. Karapay meruro sa bane. Karapay meruro as musmay de yan katamaro. Makarikaw tayo meruro may ustab yan kalinakia. O sa nang lufon nakon kauwan wala kande de bidayo. Karikya ba ato kami tandi. Kamne takataka ma ay taramin parliamentarian de tawara kam takatakaye. Tama ito ngawan mo to kaya. Ama takataka asun kami. High density or the infant mortality death, the infant mortality. Na, enang yang Moara Foundation, yan kaway na. Sayang daw rin address the issue saan. Sa ito kayo rin tayo, the speaker, the Maori, the Roy, o the tab mo. Lidag mana, ano pa o, the denimen in the men na, that's what the tab na. Tenas, atau tamni ya rori. Mana dia rangkai? Angkana sama orang kiri kaki. Ani karo kota apa guys? Mana ye? Nak itu tu. Orang bahasa bayi rori. Kora pada minit. Esan mai esan deva di terus, deva kan dibira. Nakan ko di terus na niya. Pakai aboga kakain o kaya kakain Ake aboga. Ageak. Ano kaya ake aboga. Sarang ko kanina ko titiklak. Kumatira kinta yan pira. Ang kaninang komite arouse sa kausa de tasin kaya ya kantara arampo yun o ni pananamay na no. Kaya kumiting kay arouse
At mo ni bira ane sinakomiten nanti di bakanta ayo te bira ni delika bil uatanga ud men meu. Ya yo non no di bira yo. Yo non no di bira tara pendana ana bira di bira. Ay no no di nda kaitar. Na no mo na konti na te makoro wowa pare ye te tono no ye. Anangan te minita. Te minita ibukin te Wala kini makuli ibukin kate na pero te tau te akai nonoa. Te honorable Harry te kais. Te minita. Kurapa, Honorable Speaker, ako tay main na ikan ako ono ya pon dia ina ban tapi ki panani ka kameuri na te pakantai yo kay ako mete raus te punta panani ka meuri na ko ka ben na ben meuri ako ate ono te speaker yo ante te makuruan ya pon te warere me posi kanga kanon rawan na pete peke asen te pekaki na runte trarome na runte mon warakante te bira aka nga po si kaparaparante te kari edika ha may maina ke are itonono are yata pekente te yo kangai pate ena mo 10-5% ye on e po si te pona pankande mi kapane me ayo ngane ena poni ko korua ena define te lika o te bia mere itakupa are amo 10-5% de ayara koro a pakangane yan telika or less than 5% apo suku pate te bia me awono no ngane are position de ana definition de taka are lika speak ata ya busi karinan no wono no Berapa te minita? Dilihan terkaitar, angolnya te siri lambon. Karabati speakers. Sina susmaya na ano timinita pa inang kakawag kita kaparapar. Ang kay ako saba harin na rapirey konsini may 80%. Ang kay akira kayon may 80% kangan te tati tono na warire kimena nang pupura mina. Susmaya te speaker kurap. Koraba dilihan terkaitar, ya ini kayak akan teta yang tono. Kayak ke nakoke nakonti tuara nono tono. Militan te apa inano ang lahir te kais. rapa speaker atai ya kai tawari ki te ritan de takaitaran busmayan da yo at ya kabine pa te metan jau sa yo pa ina busmayak pa tono no na kondare kan ikan tani ngaki narakata mero Koraba de minita. Angkan ni esa te pakai tono. Mayroon de minita. Nakanako to kasin na ye. Yan. Kaya ano na ye kaya kang yeng o kaya kang isaki. Kaya ano na ye? O kaya ano ko iya kaya ano na ye? Sumayag ta din kan. Yarin nakuha din ron na arabira ariasan mamay. Sarang ko na konti ano makro ano warikan ngayon akan narulurik yan kaya akan sisirak yan di tamakuro iyo. Okay, nakana ko to kasi nun yan. Di makuro wowa di suwa. Di bela iyo natipa ka nun di bira. Ano ye kaya ngayon o kaya isa kaya ano ye? Okay, ay eti ano wowa na tonono pakanuan ti bira. Tenua awawa.
Giga kan meruro yon tinan kiboy kay. No. No. Ko adelita yai monono. Ai. Para te speaker to no na konte ane makuru awan. Are yon te awati ka para paraya na ki kunan de ke license. Sisikan nonia te akani kai na kia aminante tanto man kai no to kia ai te ni metang insane. Ito sa katayin karakoiran kangang kai inte to te aka kabungan akin te ay tira mentally challenged. Parate bur. Baraure di delitan de kaitar. Ti kami bi pa na mono na iro yo ake ye ti ake mono yan awo ka siya mono yan de mau to ye ti temenandra na pepa ni ba ai no pepa yo si ti aka de isi Teleka. Melangan dia apa? Teleka itu. Saki. Saki itu berapa orang dia? Itu berapa? Ayo teleka. ai kabarado por delitan de kaitar ngai ya mono ni yan ngai como que ane tenua llega kan meruro mo yan tenua akaya ke ano ko to kasi no yan pa namoro tenua yan te bira ena ti pa kanon de bira akaya no ye ka nga yen o ka nga sak akaya no ye o ka ano ko ya ka no ye sarong kanya nawa ngaya ngan ko kana ko monono te litan ta kaida Kara te speaker are awa ti ye era no na koye ere kindness me o meta ke kari akat pene ye era license bukin te takapuna karon ta kamengin kapuna kon ai kai ere rege me ke mena inanon te takarabusa wa aketa ye ora kinna ya kantaninga Ete tete ni metanga kapungan akin nara pire ere insane sekan bubusi basina sinone na konte mentally challenged kanga engkai te kaya erang kakapungan akin te jangan bentai kai ne pun si tebo nanona me kanga si a politically correct term kai kanga si ane ara non te speak akorapa kurapa de litan ta kaitar te militan ada ambira de bira Kuraba de speaker ko ipunang ta yamontain te akinda matakarau te na konte teritan de takaitara pa saki mo poroin ni yango mete area no are wasa te yo yani bukina hai kai te speaker pa narandare kanga
kanga te are pun te kanga kuna pun nak yang anak te license te kanga ko te ki boyo pun te akin arun te disqualification di bukin te kuna disqualify di bukin nak yang anak im te license ke te ka insane narun na yakapara ta te kapara yang anak men te sakay siswa kanga pun ipun kasuru aroi kanga arun te tuwari target na pa kanga ipun incapacitated ipun na kaya nakona nipun uran te akakin contact te akakin business ayo ang ganing kanaro na pa susmaya de itapekia te rita ta kaitara ang gani kanga te kwawo ikai pa sinang kanga ke naron nari kana yapun nangana kite to commit pa na pun konan taray kangan way pa kana imarurung te kaya awamata ki kanga to on and off ge ang kanya ko nanga pun nanga ki kanga pun na kun te to commit ngaya kanga te ka insane kanga irora itaku ba yaki nang ipun kana busmaya re ilo te rita ang ko to ko pa yarangan fe ang kanya na koya kora ke kanga to yai te nanoro iroia panang pun na ki ko nanga ki te license narunare kanga te takapara kanga vini matau te yo ma ia pun I karau te kamo pa ayo tamu yang arwai muang arasua te ka insane te speak prop Kurapa de minita. Neri ke kakan naroro yanti tono noyo. Ya ke ko ken oim te litan ta kaidara. Koraba te speaker. Apun si tabo takantaningan te naron te takarinan nometa. Kita nometa kian akari akakin. Deki doi te license. Ito ngairara. Te teka eskapungan ai kanga kai njo na pe ya kinang kapungan na kere imakurong kai narapira. Kaya te kapara-parana tai anak-anganga te minita pa ako na napendin yeiriki to tinan nora kia anaria nakiara nakipatinan insane kito ay kapon ko na nangana kiti license kanga to ako kurong kanne o tara mer ay ngairara kanga kata mero pa kanga sinairo po kunti to akira kenga ay kanga te trend ngai jon na bere amonen nikaswa kite akare to atara kin tai kai pa ya ki dia kapongan akia me yen kan te akare na ako nan kapongan aki ke me to kana ne ina nanon na te minita to ino kunan nikabina ke to apon medically ria apon sen kapongan aki do yate to kita pa apon dokonte to ndakadina ne ria apon nakunan ta sabsmaya ana to de minita parita ko pati takantani nga ponsite po meto si te ke gai te semantics et sa spona ronai ka skada yang airen luar ko araswa sina kapasa kai ben ina kai na ro na pente na stand it jo na Kurapa te litan ta kaidara. Nakanakawangan ito kasi na yonte terari yonte tono noyo. Kaya abis maya kakangaying o kaya aki kakangay sa kaya abis maya o kaya aki ay nako yaki ay ko abis maya no ari gay kay kakan meruro yon te kibuayaw kita temakuruayaw ang kay pendakya nakanako to kasi no yon temakuruayaw ayo pati temakuruayaw inanim pakanon tebira akyano no ye kakangayeng o kaya kakangaysa kakyano no ye o kaya nako yakyano no ye ni mewa onowa ay suwa ye ga kan meroro yon kiboy kay akya nakanakwang takasino na yon pati makuro ni mewa onowa ay suwa anati pakanuan tebira akyano no ye kakangayeng o kaya kakangaysa akyano no ye o kaya nako yakyano no ye
wanua ia te ono ia wanua ia ono te litan te kaitara na kana kono ko te litan te kaitara ono te siere lampon Kuraba te speaker. Ei tono ara no na kon makoro anu aru kuwa. Kanga ye ina ba kana site po o kio kinganen na ne ruai wa te bi me wo wa bi me te nua me bi me ruai wa se bi me no. Kana ara no ba ko great speaker ba dei ye me na na ben to wana ai pun te kana ba kana imina. Ei kanga si kanga kame unante te servant in te ni metang servant so terang kanne reira nan te ni kiribes kangas o te tapuni pei ki to te kaunga ke te aribune te samakuri pari ai employee ai ara ngai rei roura ya ki kaina no ki te tapuni ai ki nano na pari e ka para ki aska te yana benda are ngai ai te sawar ko ira no konte tai ai kai e kai te aga to nan ka bona kin tai kana ko on kero na pata ka ngai civil servants ai te ka bona nan te aga servant ka ngai rang ta pyanga kari ka nei ro yo meta pare o kurei bangke anata pun be te pota no meta men nanon de nan ki boy kai ka nga anata pun be te o meta are to te sa pai angai ane ka ngai res muenga buakan ne nerin na raswa ente te ye ente wo tanga wo men mewa te kai senang katayen ibirina wo ai kanuan te tenan te into korone ke ere ang kai ere sakata yang kai ni mga pirina kun no sino ko mente te yan sa awai to wana te kana be ngai rai roura eri na kinabe o semetana na raswa pasibukin nan ngai ye te rato anga te kami nga buka ngai ran na rakwa ke pare aki ke to ka para o tenan makoro ai kana yesen manwe te spiga ni re mera arono no ai ipuni te te employee ke te agent ngai ran rakwa we nang pesinta we be nang metat ang kanisinga na arono papuni ai te ka para yon te servant ang kanyane to ina to skuna kaya na sa tayeme ngai ra kai sawari ken ka benyo tok bayaki tayaki kai na noki ngai sina pubusi ngane akunan ka meunaki na rontein na rono na kana kami ai roi ka ngana na rono no ikan ora ba te speaker kora ba deli na ader te minita Ka de I karapate tiritan ta kaitara narona resente akinna atapun men reitera na bet tautea tante tayo ke are pira te tayo kangaspun ibu matain karautea pa itu tokoya pugina pa kangaspun mo yang arwai na yo pa yai kapara na kona ira ke ha e kwawa kangante skataya ni kamirara sua yo de speaker pa ina kataya ni pun mani ya roi kanga ina pun ine sinakatayan takit na te suayo pa ina pun nakia kapakan te suayo tan te iterare ngana ye te takatoto to wana de speaker kana te tan te pato wana ako nandare isagi de samakuri ka eta ikarawa te makuri na ron te tapuan ke te primisisan ma ako nandare pun kain dan house ke antai ke aka buak angwang kan te ka seven singan ya pun rapasian yang kan ni kapeni o amata ke akarawa te makuri inanon te tapuan me aki kabuak angkan anak ona na bani kasuaya ka ke era nga sakatayen ni katayen ni pun ina narang dapakai ara suayo pa ina pun nakia kapakana pa ina kunan ton ina mga ari ke ton ina utak ina kun tukot ina mga tawana mga mauri kora ke ana mga koran ga kay singai te tanan sag kabuak ma asen urua ke karoi makuri nanon te tapon te publican pan o asen karoi makuri aurua te sua angai staku pa seventh e pon rapasi ni kapeni kanga korak aki makuri nanon te tapuan pa kabuak ke ak
ita ko ba ane ita ko ba asinanun na naraswa yo asmueng royay titayay narun takabarapar prap Raba, minita, ye kakan maruro, wan maruro ti sati me tap tu miang, ti sati me tap tu miang, ti honorable ti tarakap ti tofinga. raba the speaker ikan data de meroro de tebe yon to tio no yo yon te kana 7 sinesi kame to auto de minita kana 7 da korana karona ke to de save ke to samuan de tio me te to ibobokin save ke to akakin na kan ke to ayak karona ke to de kana ande no nda ke karona ke ti te taponi be ke te toro ka de sai bobok a korana de to wana to ko sin na ausa ya bo kana kana ande ro ya no na ke no kana to wa ke na ta mo ku me ya ko sa na korak ya ro kona beti jame de bende se ka de se wa ke se wa at that time e ki permanent ke part time employee me si ka soa de sa ka so de ya ne na busia de minita karanda ka para na kona rap Kurapa ti sati, ye kakan maruro, stabo. Kon marurik, kosan kana ko am yan. Ye kakan maruro, ang kanake, ang koke na konti tilitan takaitar. Kuraba desviga. Ata ya kinang kuraba te minita na nakaparapara tayo. Sita po me e kami tuara ara kowe e pun nanu nei 7 ta tayo pun te taponi pe. Panagi ki aki kapuak. Ayarang kanaro na ba te ki kan kapungana te te ka to su to the family kana yan ba nakaparapara de kain te aus ki to. Tasi anera ara tora kangangan te ka ite te speaker e mere enang kakawa ki narakwa ko pare ayay ita ki na te minita pare na pira ay ta ko pare yara pira ang kana yesno ko meka yara swa eskoro yang ai dan ka pen ngai na be au swa na be o ye na be no me tau pan ko nan ran nang au yang o ang kana ka ngai ate e yon nei enang kakawa ki ere punya mina asi tasi sinano kawa kingai mo yang aro ye te minita te te kai e to ba kana te kai ana usu te sabai bai ya ere apna kamene na ki te kan are aki ka boki ke era pana pena na ibo boki te sa dei te bene me te to we myang ke ai to ba to ke to te na seva sai kai ere puntani makuri ngana sak ta e me tata te bai eska te en tan bosera ke kai ba kan stangira ra sua ba kane i wara kaki o ina kia yere mga 7 kanga si te ga e sina ka mo si vo 7 ke era kane aki anga yana kanga ye tau te era ngai era kanga ye ngai sina bubusi te be kan nara ro no yon kapunganan te ga e 7 kita te kaunga te taponi pei te sakaso te sapiria isua tera ena kame una ki men arapire patena antera te samakuri te employee te agent kita wana meta te sa bai pa wana ana usu kita wantai ena agent te tai ka buak ki ya kanga ake kai ta para re ri ka buak te agent te meta na ka buak ere kuna nere ana representative kentai ane si skatayen ngai dan nara itera skatayen nkata meroara rapira ngai dan nara ko we ina ganya kana ko ngai ro re nang te meroari pa ye ki pitane be arun nanon te takanta ninga yante suwa pare ye ina be agent erang inta pe ngakina pe kanga ke anes kan wan ronono si bubusi te kan ronono yonte te ai na makurun na ko te bira ne ani yesen maniwen mon te kan na ogono ko la patesti Kurapa lian takaitar, nan nakanako ang ganito kasi no yon no tilitan te takaitar, kaya busmaya ke kangayeng o kaya ke kangasak, kaya busmaya, o kaya ay nako iya, kaya busmaya. Jadi kaya kan naruroyan ti tamakuran ti
1-1. Ang kaya kaya, nakanokoto kasi nun yan, pati makuro 1-1, tibira, inatipa ka nun, tibira, kaya ano na yay kakangayeng, o kaya kakangaysak, kaya ano na yay? O kaya, ano kaya ano na yay? Tuwa, inora mo no, dito merek ng stabo may yasan dari, yasan dutokok, animina na ba ng tabi na yasan na pa dutokok, ngayari nakangay kan ba sa nakon tuwa tabi matuwa na tabi na wu tabi matinua tabi mau tabi manimau kabarau ini yak kira kon tabi mau tabi matinu ikatukan tabi matinu atau gina aki ya kan meruro yan ang kaya pati guewa tabi matawa tabi mawa tabi matinua ana tipa kanuan tibira kaya ano no yay kakangayeng o kaya kakangaysa kaya ano no yay kaya yan yung makan pa kanuan tibira tabi mawa yay yung mono yay ti minute yang ano ti minute Kurang speaker atau ikut kerja pada mengutara ke onon ada yang te kibuan te pimeu te ontonon te speaker ngapun kaya anda pada nanti tekantani ke karinan te kaya anda nanti tekantani ngari kota kipa inang inapun kotia kiroi pada tabes kanga inang te maruru pun inang pun katoka kabona kuan takamenging tabong nga tabas kaya ngayari araw nono ari bravo total kaya nga po si Karina ari de awonono in pa na bitaki na kun o te pimete tawas on any days except Sundays ang gani ya bilang paring dapat di kaki di kaya nanon dari amun dari kaki si Karina teteh Karina te apa yang apun kota kita te pimete dawas except Sundays ari pun napun nakia kabona kuan takamenging tabong at tapos kurap speak kurap di minute Tilidan takaitar? Kurava de speaker, skaitawa te minitan na nono si katiritere apa te nanawa kana amakoro yante te kibuane punsi bukin te monopong na konta konopong are te tain kapona kuan kiukin tapo akia akapona kuan kiai mengi kita kapona kuan te takamengi te ang kanit tabes nanun ne yakarin nei narun ne para ay pun na ya pun katapuak kapona kon te menging te ko kyu tirare te sawa tori ke are ke yan te para akira kangangan to non ai te speaker to pun si te tera tawai te kanganga to asa norak to te nan tato wana te tapon si te rate kan te sisira ki on ato na ki tawa akan kakaki bosun te to kono pong tawa na pun menayan may ngaya ito na kay tayaya ka nga te so dan nante rate to nono ay pa inang katapuag ta tot kapuna kuan na ka tasi kapuna kuan ta kamenging meron ko punkunan ni kapunga nate ta kamenging me ko na siya ki kapua de tapes
Kanga si yani eto si kan ka tiri arang nga yani enanon na kinto no pare to ye te bimen to si ye te inda ni ka posu ken ni kiang te tapes ta si te terate ta pa ke ana ki konandan ni ka bona ko te ta kamenging nakakabunga nan te ta kamenging ta punuki te tapes atawan nga yang kan si busmaya de tas nang pun darake betabong ete tabes enang pun nake tera to kunang pun nori kun nake te na kun te tapun kamenging ke to kana kun na kun te tapun dan ni kamarak ta te na restaurant kan ko ako na na te ta kamenging ana ko tangiria ke to wan nga ye ena nonak me kabunga na eu kin te tabes ari nga ko pun mena yan mo yang mo te tabes to si yan nga ne si kakawa ke ena me tata to pun si yai si bukin tabo ai kai panain te tabes ke na si yak ko na ko ta kamenging te tabes to kana ko na ben ni me tata na ne te speaker bare te table license te ta to ke the table license kukunandan na ko namara ke ako kukari ke to ni mem tawain ke ni mem tipia mere ay kai tenante ye ke ako nan muki ay nanwa anain tapo ay kai te tates takane ako nan me tata royan tenan restaurant ingkai nanun nei to nangaki ukin te tates are anak kabona ko ke kadiya ka ki license ke ponsi kabona ko ndimeng pare ay tay no kita po ay kai akane ako nan kapara ay ra nga to minante kabona ko anta kamenging san mereng kai awan tapo ay kai ano ko na yen muki pay tenan hours of business kangate kaya permitted hours ari ako nan muki ay operate nakakinto tenan pa tabon ka kukurek ke ay kai tai o yere te special license ko kunan dion kana ye ta kariya yeme saki te tabes ana ukin te tabes ke ana ko kin te tabes ke ay si sakata po ta kabona kon te menging te tabes ke tera roi tawan si kanaro na pa kabona kon ta menging te tabes tawan ngai ra te kana ta para no kana kainan ta boy kai to sentere ina bete te mini tai bukin ta pare ye table license pare license korap o gandere ngabe yere karau te anga na e bure o taran ka para na no te mini tai tap Minita. Kamera boleh terari yang anu. Speaker, naron na raso ayo kang sponsi kang ipon na tayo tirita kang sponsi regulator ron ka puna konti takameng ke ta naron nga kang spon naron na hawan ipon esa ni tayakin na puntanan sponsi ka ini tabo again ay kang te transaction na rin nakabunga na kabuna kon tawagin business ke naron na ipon na tayo kana kupun kapuan ni mem makupun mo na mouse ito po na kita kanga ito ko ba apon na nuna kirig inapon nakon na te tabo ke sasan kariya patanan tabo ay ka analysis bugin ka po na konti menging inapon tok ka po na konti menging yay te tabes kang ito ko pa po na awaki kana ko kan ka po ni mem to ko no pong makupun wasan ako nakon na mouse ako pun mo na mouse akya pure na as pun as si karoyan na rasuan te tayo sinapun katoka kabona kon ta kamenging ni nakon tanan tabo kamenging ay ke ye license ay ke akinagi pa operate kabona kon ta kamenging ngayon ita ko pa ita pun no ta ye de ane para na te speaker si ane kana na ibubok korap Koraba te riasan samap te minita ngan kawara de sati te angkan ni nakana ko te
te kasi no yon di tono no yu ake abus maya tono no ke kangaing ake kansaki ake abus maya ake ay no kuya ake abus maya jadi ke kakan teta yon di kota ya gen sak yon tirare yon di teki bona te bui mawan mai nai kana ko ti na kon rimin ate inoram taura te sati ya kon ne me te tu me ya kan ko tar ko tosin Kora bara speaker de isi kan tara kan de bari de license ro koran ngana ki ko extend them license yon te bi me wo to koran no te te wo ron te kono pong tai dikin to kono pong na ki koran de extend them license na kon te wo bari ya rinda ko awan te tabes kana kan yo koran de kana so tara me yo no are yo no ite minita ke kana san de speaker kora te min itaw ba yan parang kana yaro kon de makin de tabes na pon diyan kan tok ka bona ko antera ta itaw ba ya kan kan de extension da konan konan ngana ki to kono bukke kora ba min cerita terakhir Kalau di speaker ikonan si pata si bubusi ane yon te bui meu aro kuwa. Are ya bus maya ki tono no ai. Pata ne ina beti bita ki na konna ne te subsection 1 ne ane makoro wo pata na ngiri ki papi. Pare ya kan wo ki e ngai pa ya ki papi. Me ya ri ne pun isa ki ro ina pera ara pire. Pare ngai ya bus maya ki tono no ane ta ya pun automatic ina pera ya ngiri ki papi. Pare ya kai ne sina kontena na ware e menang kai ane ya de meni teran ni mewa na konte te pakantai na konte o te bi mewa ante nung kanpong angkai nanu na itia angkai ya ki mene pa ye te e kana ro no pa e tai pun si kai sakante ara pire pare yo ni ek kai korap te min ke roman era mai kan istaraya mere pun tapu si kan man te are de exception te me ngai tapu ai ko tai na pun dia ai for the kan ayo te speaker de pun si put the reference me kana ya pas pun si taraya bari ibu dia ma kan te ji kana sa si kona man na sent itaku ba ye ba kan pe ka wari Beh, iko ware ina no wa ye bukina respondei e sikona ni sikarina ki ta si te ka ne ge ta na pon deleting delete te subsection 14a ata na mga e singan ne ka ni ma ki te naron na ya wono de ta yo ata auri numbering da ba ya re pa ta ba pon te pe ka ware ke bang ka ne ya puse ko de minute da kore ke am ware sinang ka bata am gi boyo me rori ya sinarari sinaka basa e men roi e tawo roi minan de rante de minis kan nalo na ba ko nan kare ka ayam advice am rari am borak jangan ko te bo jangan ko te bo de minute prop Naman ko te minute ngaya subsection 2 ngaya pun ya review nara akamu munrak dikakin kan de nampak te tanan detakan Berapa de minute
again na mono kuna repeal koran kari kero ay utara ba yang na irari yang na yes roi tawon temis ya psiko demento Yang terana pare soalnya ada sesi kali ada itu awon wan itu speak andaron dari hapusan busmaya ada ya kali nak itu naron dari teakin dari awon ya kali nak kangatina you review the whole section angkane ya substitute na kon A B C D kana te reason da te speaker to kana ikona di po kin kapara ari keri inanunna ba stabo me akokoro te me otente minita are guys yo ni te minita are bracket 1 are repeal ya san mangone amina narunna re sen kapasa anga ngai ina konna re takawo are subsection 2 14 bracket 2 anga ni ye ni takabeni ndain ya kanga yere specified by te kan teo akana e wara kane takawan ndain me inano akanga to dit kanga tapona ya kanga sell or supply liquor during such hours in addition to those specified in subsection 1A 1A are yasan bitakin kai onna no te minita ya kadwa ya 1A kai nara bire eriki by 1B anga yare kanga si Maneaba ina nguniek to nang de ina benuniek mi na net e yani ni bi asi de mena warere ai si kan me yore ne in ora ke mi na yak in ora kan spente mena warere kata mero korap kuraba te reason da te minita From a speaker, ngaya, si sporo ini yang beri, ada pada season ni ada ya, es ada, si ada, I follow the cerita este, ada iranun, karya, kuraba te minita ano nangkai te Inaoni yakina bangkan mene te takapenian mene ane bracket 1 or bracket inang ide ba bracket B ai erari etawa minan atawa mina kain te terari te table yeri kan ne kakan meruru yan te tamakuran te binau ya kana ko kan ne to kasino no yan patuno no yan je bati tamakuran te binau na oni yakin ani asan mangoni yakin kayan te roki wowai ya na te kaperin kipo ne te roki tuwana te roki a ai sak ya bai ai b ena te pakanuan te b akan no ye ka ka ye ya ka ka sak akan no ye okay ak ano ko ya akan no ye sana ko kan na ko na rimina te bui mani maua, te bui maonoa, te bui mai sua, te bui maoanua, te bui maruewa au wabui. Anati, korau, ane agi ane akan narurui, pa mainas na kan ko kasino niyon, dia kan akan kotai ya kita akan merurui an mau kurang akan iteakin akan Nanti men mewa na kon wabi. Ake nang kana ko to kasino yon. Makoron tibira na tibi men mewa, tibi mewa, tibi mesua, tibi mewa, tibi meruwa wabi. Ananim pa kanon te tibira. Ake ano ye ka kanga yeng, oke ake kanga sak. Ake ano ye? Oke ake.
Aina ko ya ke anu ye. Yang kan itu nono nane wabi matoa tina nakonti tilidan takaidara. Korabati speaker. Arono nani wabmetona ngasi karinan te teaka. Are pe customer. Ire na kon kangate sanakin may sintebia. Ako nan kari yaka kita the restaurant kita pun namarak kita ya. Ako nan namarak ya ko kapuan mem tebia. Ire me tebia. Ngai inte ina ya ngai ba. Te tapuane. Ina kiri on no onia tebia ena kari ya kaki. Ni kapuna ko. Nano ane to kina me yete na ki raka yon nan. Etera isense na anaki ponsi bukin onia tebia. Ena ki raka yon onia tebia. Anga nano ne ngai re rora. Toi ya kina nona kere ponsi ngai ena bena kan wana la license. Me toi ena konen katawa kere ena konen nangana ki te menna te sa tera ta custom. Ki to te samara ki te sota. Ai ariskarina te aka e pe customer bagana. Kana ya ke nano na iponsi yana kan wana na license te restaurant si ne me yeta to kin mai sin de bia konan kapona ko. Ata sa kanta ni ai sa de en kari ke otara sa sei bo kin te iterai pato kana ai ane e ponta kanta ni nga. Ang kane to na konan ipopo. Ora. Terminita. Tara pari kita speaker akawa raba yang ni bobo ka yang sideng kanga ipon kesbon maroro akina tapaya yo karauta ka te toko ya mo te tayo pai pun yai bukina hes ilo rangai da te speaker pa te table license ako nandare kanga pun te sepon katawa ba kanga ko na pun namarak ako na mo ye de kana pe customer hare naron nare bubusite te dita pa no te tayo nang kana to onumente ta customer irogon ta inna proof ge pataw ko paano na kon tapuan ang kana ipon tiringaw na pa ipon 36 na may sin te biya ke hare ngare sta ko pa manging ekonan dare tang kana age manging may akaraya na pang kana to na ko ya roya ke ta men ke ngayare ilora simu ngaroy na re po si ono pa enapon enaskona pa te tapuan yan bukinare tero kon namarak ya te ya kana ikan angwang ana ko kan data moim ane pon iya te tera job license sa te publican nare apon save kan nare kuna pon kato kana nom ni moim meng ngayare an kan skatayen restricted te kangate maisin ampia ge pa kanga te limit pa set limit pa yang on konan pon te tapon mo ya namarakan ina anarau kaina are takete are pon na tei na kia pun kandokon na maraki te tapuan ke be skanga pun siane bukina te ilo ina ro kawa mo pa to ko ya de prop Jadi akan meruro yang teono na yo. Ake nakake nakundi dalitan takaidara. Korabati speaker. Erabate te minita nana kaya kanga se poro ini yang onai pare ya pun nakonte te customer pare ye yani ana konan tani ye datangira eto oniai te kita yon oniai angana si oniai ye kabara te minita pasi oniai ana konan kari yakaki nana license ari anak bangkai te nangkai si yan kita rai nana nak nari oniai ena kira kayon oniai tera ente ye ana anak ke pare ai ngai er gas ka tein kamena tera te kanga te sa pa sna ta ya pa unie ya kai ne sna kon te license ngai te akan ai notara unie ya kai ne sna kon te license no kana ko kare kya te restaurant kare kana table license o si ya kare ya ka kya te license an na kira ka yon ne te bi na ka pona ko kana ro no ne ya ruang kan ne ana swan na license ngai ya riska tayen nuko taira roi to we ngana aro na baanya to ngai da sanang na no kawa king ngana nan ka beya ko meta ngana to ako sa ko na ngana ko te biya ba ya san ko mai sin na riska ya ka ki ana license
Ye benang kakawa ke si pare ai kai era suena pa inaki. Asa kuna ni bisa angkani kana arona ba ena urua te sua te tapu ai tapu na marake ai. Asi takawa na pera tapu na marake. Kana ai tiraro ai asina nonna pare kangan nana yek nang para iron te minita. Pangaira suwa sarake. Pan te nang kai ai si ai mai sin te bia. Eu konen kari kaki yan te license at the table license. Awai ya kame tua te minita. Nanu angkani ngaira sana no kawaki. Pangkanya ara tapun tanakia ari kiri te license ai to nanu ngira wo bon te license ai ona konan kamene na roi tori kin de bia opun de bia pun enang rawa tari ke ta tangi de bia na kon tote to wain ke tote te me tua to e tawan yang kana ro no bai bukin te to kanga to beran te butun mengi ngare punia ina be te bia tan pai ke tan kaputa tapai pana tarai pangana ye e pun na rasona be te bira ngane rangin dio rangin menging ana ki se ane kanga sabo me samanga nai no metan ganni te omet seki nai no metan ganni te omet ngana ngana ngai patoi tatangira ira ka yon oni e yo pia kana na marake ke kanga to pun site tenan yang pare kai sinauringa bakana e kame toak asa kuno mga bisa yang ai si tai nei makana ai sinanon nanon ai kanne ana me tata ne be ye ta na marake ke pai kai te kana kanne ke toi tiraro ai ana no nak pare ai kai tere ek bus mai ai te binita senano kawa ki ai sabu si te be kanne ro no ai kura Kura delita ai sani mamati tonon naron nare te ke delita nda kaitar ake ano no ye ke kanga yen o ake ak kanga isak ke ano no ye ake ano ko ya ke aki ano ye aki bus mai ke te tonon yeri ke kakan meroro yon wob meton akai pendake nakana ko to kasino niyon te makoro wob meton nalim bakanon te bira ake ano ye ke kanga yen ake kanga isak ake ano ye ake ano ko ya ke ano ye ya te ya nim bakanon te bira wob me o wob metenu ada sa ya monon wob metenu mare yes me ya sandare to to wakti de litan da kaiter wob me o wob metenu wob me au anatei nganon de bira ge ka kan mero ana yo ayati te sate me te manda me tapto me ang no tar ka to fin Robert speaker isikan kame to ari yo tau yo ndare wa wi me wo to wana ye ti awa news no na awa ka inte tabes are pun na ke ta bo me ngi inte tabes ke a ka nga ya ki de gere ngani me te tabes awa ka ke rap de minita rap te sati puri ngai ro ya berapa minit ya irik oke sangkana ko angan to kasino yon wob me wo wob metenu wob mawa anati bakanon de bira ake ano ye ya kanga yen ake kanga isak ake ano ye ake an ko ya ake ano ye wob men mawa wob no nanti bakanon de bira ke ye akan naroro yon na yo ke akan ko ataya ake anak ko to kasino yon wob men mawa wob no nanti bakanon de bira kano ye ka yen ake sa ke kano ye ake ako ya kano ye wob me suwa ye yam mono ye di tan kaiter jangan aku Raba the speaker wo no na konte te kibu me suwa temon yon ane temon te subsection ane to one ai reke me to spangan te task force are yokonan katia ki bukin kona katia te minita bukin dera
kanga te popoki na kon te minita yon sa te karawan ta kamenging the manufacture of liquor ein to wana kanga ane tabin te task force ai ba na ena anga na yon ni popoki na kon te minita ngane te tonono esi skarina nei pasangria be na karina kinabe te rapata te licensing committee the licensing committee. Pare bukin tabin to one the licensing committee kan sinora are tabina yan tenui metenuma. Enanga the license yon ekakin license ni kabeni ni kota ki mete karawan ta kamengi the manufacture license. Ayare enanga kawaki paneria ina beni ai te eneria no na konebe anara ana yango te task force ai oscarina te licensing committee be ena kai ana bera rono ane nakon rokiawa nakon ane rokiawa abginare tabin yande ara te bira inga nara suainga na ya pas tabin tokomete kake tabin te minita be nanga te license pasi tokomete ai are sangidia ba de makorona be ena ngana kina be tokomete te minita ko nan kate te rapatei de tayere tok be e kaina no kiai ton de tayere nang ye ero kona ana bubusi ron to komete be e kan ka karawa te tamengi yon kiribes anen kanne te minita ko nan kate te rapatei ai no konte terate arabile yang kanne te rapatei na si kona nanga ana ibobo na konte minita ana yon ibobo kene advice ai ya ne to wan kan ka para mo to wan stangire benarin na pay the licensing committee bena ka pay ki terapate yang ante minito enangan na bete to committee re ngaiga enangan the license ibukin the manufacturing ke karawan ta kamengin ta kanai minaman ne to wan ai pati ta kawang kan te yang ai ire ena po to karo no ya karinen the licensing committee the rok to wan kana ko kariye te speaker ba ya minam ikat to kemon ne ang kani mga kanakware takawa eretero kiawa mi na korap Korapa te rina sakumia mo ane to wana ane te opi me suwa ane te tero ki to wan amina kan ko ma sa ano na re mina ki te menita Rama speaker hen kaita wana pa te rita na no ko mai rora guys punto to ko yara ba te speaker yani bukina the licensing committee the arepod yan the manufacture the manufacture the license mungkin ta karawan kamanging the speaker tahu ba yai tapi the tax force ada nari naya the minita the rapat tayo ya ki konan dinia ki kainan na ki ka ana pun dinia ki amata ki yei ka tora pe ka uya ta te keme tanan chemist ke ka banana ana pun nang la ai dinia ki ya kora kai ke ha ngai are sta ba sinang mo yang aroi kara sipuri kami na yei kai te speaker pana advice na kon te minita ngai kan tapi upa in nakarawa ta consultants in consult the cabinet pa ngai ro kanga siswai do kon nari ina pun nang ari nang disclose anamina na repost kana sangan te rika committee ai ro kan sa kaukia pare tapi ya nakai anang dinano ni kan ngai ro tan naro te advice yang anaki pun the tax force ayo are in a dinaya te minita en abo si advice mo na kon te minita ai minang kan ngai na kon te cabinet tirana pe bayre cabinet asas pa ko kyang kan na kon te rika committee pa enang kapatang kan ay license naron na repuri kawain ay rita ko ba so mo ro the state an ay sta ko ba ayo mo kakawak as mo yung aroy ay de korapa te minita yeri ke kakan meroro yo anti tono no yo ake nakawake na kam tiri tanda kaitar koraba de speaker ita ko ba
te arono no e ia saki wani te task force SCC karina te licensing committee panga ia na peneria inda ngana ki te tona ia te task force me nana kaya te minita o stapo me yak tangire te minita pa to komite na ata kanuan nana ana makuri te task force ena ponsina kon te minita o me iron te minita non te cabinet o te minita e mga tako ba me iron gani te minita na kon to komite me ipon na kia ane gani ako ko parenga ia res mena ia yawa to kiawa pare te minita ngai na nganga te license ai sa ki te licensing committee ai res skamena na runei pa ena te minita nganga toi mga punte the process to one are ane ngai me te cabinet pare tera karo yang ane ki rong ane advice task force tawara bai panan ya na ko ina kana kon te cabinet mai ta ko ban ya kin kai ngas ka dayen ni ka pusiro aron ara pirei pangana yang ane kun mekina na to komite ai pangai ya na nga te license ai ina ngan ka pene te license makana ye to na ka kin the manufacturer's license yaki kokorua ki yan te ki pore te ni mete no papundi ka pene ngero na ba e ki tangire te minita ba eneria no koro aron tera kawain te tokoro kamengin o eneria no sinaben na ruspangan to komete e ba na si yan ari to one license ta na ki anga ba eneria nanon te minita angai ras ka te ene ben kamena pare te terapate te licensing committee yes pare the task force sa te bandai tanda pe kauye me te licensing committee kaina irang toina nang tapanga kiriki na kon kaina na task force te minita are yaki sa te bandai kaina pe bun na kon te minita me irang kakawak pare ye terapata yasan no mekina ki ante swai pa ai ana te license ai restangiria pa inang punna ngale ben ka ben license naro ne pun makorong kai ngai aris kangas kana korao ale ten wi mete no me ai wa me suai nere ya ware pa sonia te minita ba ena pun anga te license ai to komete meterang kanne anga yare ena ongo te license to komete ai ena kapongana ana divorce kiana ana yoni popoki the task force arena task force te minita ana to tera ana mene te minita no task force to te divorce ana kana yai panana kan karina ana kan ne bon konte the process merie yande gangara suwa gangas kadayen kana oro ena pe metenu mere ya karina kingai te licensing committee ana po si te minita net advice sawana kan wante arono no mon ane to wan so to wan Kuraba delida asan te pagan no te delida gaidar yo no wo mesua truk to wan akena no ye ga ngayen ke o ke ga isa akena no ye o ke ai no ko ya ke sana kon ne ano amono riga na to ane yon da ban te litan ta gaidar ko mesua rokina ne awo kuraba te speaker to yesen nukwa to tanate te kanuan na awono no ai no meroro yon ne to wana te speaker ai ta ba ta ye me tata te bai eskadein dan ngoroy na rono no ai pasina si te sikina aron the process bai nga ye the process ena si te sikina akana ne ye to ko ro yan ne te karawan ta kamengin ata te mon dik kis kita sa ka te ngana te minita ngai na nganga ni ka pene te license bukin tera te karawan ta kamengin pate te mon license o ma ka bo wana to mga tera ngani to enanga ki mene non paint to komite pene mene non paint te minita pare mga te pena ngai kana kwan te license ngai ane ngas ka te yen ni kana ko me ron te minita pa ina ka te pia ki te minita pene rien pon kaswa ki ron to komite makana ye kaina nuan to te mon katiente to te akan karikira ke ai ene rien dina non te ke pine san pun to bai to wan mes kateyen nakika katabie te minita enang karawa te bin to komite kana kwente license bai to ban ta isi kolen kana kwana anara
to banana the application hari to iro iron to komite ta ne rien ko ka tera te bubusi bukin te license in karon ta kamengin nakon te minita imay na kana ko anara ana bebeir ngayar skadaya ni karina karina na ben rono no nare te akana re to komite ngaya to komite enanga te license bukin karawan takamengi nga kapuna kuana kapan te nani me sakana ko mayroon te minita me ena karawe men kapunga na pe ana yung ni popoki ana task force military ena kati ngayon nga askatayen ni Maneaba terare etagire te milita ngaire irora ay yan yo kunan karawe me te task force o terare na konte te tomete yasan nilanun are tangire te minita ban kan ane si skatayen ena pun tumeroi harun dispanga sang ang kay yan rasway paspangan to komite asi sa kangasi irora te minita ngai kana kon de license to kuna nangana ana kariya me enang isu de license ka ngai da sto ba yaki ai sa ki tabin de minita bai tabin tabi eriki ana korakene esen ka tabi yaki ai an ka bukin nasi sinoni amina mesa ki nanona kana arono ba bun tangirian kan kon de kabine san ibun suku ba bun kan karawan tabin de minita yan sipangana eta te suwe ne pas me the issuance of license ai rore ena kaskuan kon to komit tasinga yan ta bun meta ta sabusi tabi kan narono korak Korapati dalilan na kaida, minita. Ko are tapon hili kere ke okay ka te speaker me auto to no kondare me mai ako e ka te ka para na ko te rita me spondo ta te bai skoro ye te speaker papun aya te yana papun ko ko bai ka wo ai ka no na ki to komite are te licensing committee or the manufacturer but the manufacturer license are pun busi bukin karawan te meng ke to komite are pun sitara arun te license ke ina si approve the license ke ayar kanga pun peka wo ka ko kanga te manufacturer license ye di kanga tarana narang taraki di pakanga te pa yarang kanga imatori ke arun karawan pa ai de ke makarawan te takamang ayare yak sagi tabe uban ye ya komite narunare kanga pun nakia sagi ngai te minita pa nakarawate na mga issue te license ke ana si advice nako are pun ngai are pun the ministry konang kanin pun ko kana bang kan te tamakan pun ko kana bang kon te process gararo na ba tirana yang o cabinet ni bubo ki bukin te manufacturer license ngai kan ya ko ya na ko ya para mga kira te licensing committee ngai re ta pun nan sana ro to kon te yo ba sok ba eroi na te na te korap Korapati minita, yeri kaya kakan meruroyan di tunon. Okay, ako kan ako dalilan na kaida. koraba de speaker tai ana kaya te minita sabo me ya ki kainis roi na kon ara kanuan na rapira eta ko basa ki ngai ena pun anga te license pa pun to komite tabin to komite ya ki tabi mete tera te takarawan te takamengi nakana pun karawan mga nora ri kana ana pira ya te tabin to komite nen te nubi mete numa hoy ipun dikapene in respect of all licenses and a function to committee yakunan ran consider and determine all applications arin ire kena be met manufacturing ke karon ta kamengi ani ngai ka ngasi ebuputu ye rono no ai pasi mete tapente to committee mangkana te minita ta ba enapun sak ngai ana isu mete terok yawa Ipon tekin that the minister may, in consultation with the cabinet, issue a license to manufacture and sell. Kaya ngane. Ngayon na issue the license. Ano nang kay ta kana sotara. Kangan meri rasway yak metata. Ano nang kay te karon ta kamenging te minita na nga te license. Saki de to committee. Saki to komite na issue the license pa te minita.
Atau siyan ang kanya ara mena ye to ara kangangan nan te ni de kere kemete karon ta kamengi akera kangangan kana ye puntang dia te tau te aka bana ina pun dinanun te tenanda tenan kari kira kai kai yo ane ria ye ni meta ta yan terate te ara pira atau yo konan tera ye te minita paita bangkanya kanga ka koruan nanun nei e punte akina ko punte minita na nga te raisen sak to komete ke atau an bere ya konan mga tera ye te minita are ka koruan nanun atau siyan sisi tera ina peitera ikan ba ay kan senang iria atau komete kan ta ya pun kai ka ta ina pun do iro na te application me ta ana angan te minita kan pari akin kan me ta tera te kawaina te takaro menging pare bukin ana penen na konte to komete tenan bubusi tawane to te ngongong ai iro re to ina kunan dek narun te akanan kai akanane e pontangira te minita pena ponnanga te license ai to ya pon sukupa patapena atau punta pena men to komete atau nga yana ana to apun kai pororoya pe nga yana te penne to komete nga na te penne te minita me ta ko pena kakawa kina raswa pena ina pun isa kiroi tawan sa mga panoria ay yaki ta sa sistema to nek boroi narunte kana korowan te nuwi mete nuame e wab me suaro kiao era pate te spiega su busi tabe kan narono na konte rokiao wab me suo Koraba te lidan da gaiter, sa te paka ki dono, naron nane jawan te kibuan wopi mai su watero ki au kan. Ake ana no dono no ka ngaeng, ake ak ka ngisaki. Ake ana no ye? Ake ak? Aya ki busngaya ki mo dono no an en te yo. Sa no kan ye ageri ki ka kan kote yon te kibuan kita te maoran wopi mai suan. Ake nakanakuha ko sino yon pati maoro wab mesua yo de bira na di pa kanon de bira ke ale ke no ye ke kanga yeng ake kanga sak ake no ye ake no ya ake no ye wab me wanua wab merwewa teme bui ye ka kan mero yon ki boy kai aya de nora am taura de satia kornek me taptu emya or terakap tefinga ora bara ro speaker na karau te ina gi gere ke mete ta te no no ke te tsua me ro ke na ke yo me ta sina pun bubusi na gere ke mete ka ga wota na nam aramania pe yo ke amania pe yo te ro speaker startera ara pu ke ai no to pun te 12 romance me sta pu me sakanda ki nori to Quran de gere ke mete taura ia ta yo kaya kura ke to taura ari ke rang sona ko me yo ora me sina bubusi kana ia ya kana te ana ni ko na ro ni kanda to na mai na ko kai ki kapun kada ye kata merwan te yok to kana sa kai me mina met erap ai ko ki ye ki tikira yam am rare yam am bokin de do take ngai ya ta ye ya si ya de ra ora ka na kata yeri dare nta ko emete na to wana ne yeng e ko ya ati de ko sia ya karo te kaya mo sa kakayangan ya ora ya ora ka sinakatian kakayangan ye ka kan meruri gande terari te makora kaisan tekin nei kai nganake anang kana ko di kosno yon oro bimawanu merwewa tinibui anati pakanuan tibira akana no ye ka kanga yeng o ka kanga isak akana no ye o ka ena ko ya akana no ye tinibui meton inora monono de di tantraiter tinibui meton di tantraiter para pa speaker enang marere ke to no ata pun si ka karikiente to te ki buena ena maneve na pe te ana po wi te to komete akonan karoya ibukin te isinan kun nere pun ane maneve ki ndoki te nua are ana regular meeting ana konan karoya di tempa ken soon te ibukin dinanuan te nan bubusi angkane askata yen kamena na ye ina be to te
te makoro na bena ina kaina maniveare e kona na ben nika ton te ana po wi sinan kun tai kai ina rana padana special meeting sika mina bena rin pate roki awa o nikirana ama pitaki nampai ang anaro na bena rin o ay ngani te akana ba to komete ina konen te ana po wi ai ka araka yon na kana awasin tenua ibukin tori na nuan tenan pubusi ai kasparo ke ibukin diki pai eka erang kataviak ere kaina noki meiron te tokometi anen kan yawa pakana sinakon ayawa po ngana sinakon ni kai ere wanua pare ye etekina ka tokometi konanda nika karawana ana po wi bukin tenan late applications angai rei rora re to ena bena mai mo pa ena ka para re kona na awe kan bukin ke to ya ka mainga kina pe no como kan siante si ara no de te speaker are to bukin tenan pupusi ka po wa pai ka kataviek ya kaina no ki isinan kun tenan pong po wi kan praba te speaker Prova delita, de minita. Raba, speaker, ata por ko, dai karau te ka pai to ko e bukina bari apo se te akin. Ai po to ba ke yo de na section na re 31 ke are the committee shall hold or call for special meetings to entertain the late application. Ai ta ba de naro nare kanga ngai re ora yaki ni basina mga karinare iro de rita pa ya ito bagi pod na rasua ina na rasua ya se te akin na te kaprato Kurapa, min yeri ka kan meroro yan di tono na yo. Ake, nakake na kong delita. Kurapa te speaker era una nuna nakaparapara te minita ang kanaya ko nan si tarang kanya re seksi bukin te terate dinanuan pubusia ke asparo bai bukin diki tenan agent matters ke pairi kita peware na konan kainanua ke ai ana pepeire te tomet are kanuan nara arono no are mere kana arono pe ena pupurei nesa se sikarina na be itapun nana ane wanungan te si kalinan nare o pai ka ngana kataviak ana ekonan pupurei te minita nara no ai kana arono pa se kalina yan wanuma rap Kurapa delita, ada ya pun sedang ya sedang ana kaya kate te minita. Tani ya pun yawan. Na kana ko to kasino no ya. Ake apis maya to nono ke kanga ye, ake kanga sek. Ake apis maya to nono. Ake yaki mo apis maya to nono man. Geri ke kan kota yo anti temoro na tinipin matuon. Ake anda kana kota kasino niya. Temoro tinipin matuon anti bira na nim pakano anti bira. Ake no ye ke kanga ye, ake kanga sek. Ake no ye. Ake ano kaya ake no ye. Tinipin mau inurana pa mono na delita na tinipin mau wan. Delita ntakita. Kurapa te speaker te enang warire ke te arono yon ne te wowan akanga si kana kon re kaparaparan te ministry ane patera pare kanga otaran te narabire ai are teknik te ministry as te pa the Ministry of Culture and Internal Affairs mengai kana samang karina kai si tabo me se tekin na ba ako ba saki te temsia en no nakin ministry ane yosin napatante te biran kana tabio kanga si kana korawan kete kana morawan roi te kaponganan te ka ministry kana an ngai rota bare pon sita po te ministry ane te akina kinaron nane ndo kito wana the Ministry of Culture and Internal Affairs. Nakana erin nane wo wana nona
Second Ministry of Culture and Internal Affairs and in Anunakin Doctor one. Kanga won sit mena warere ke me taku bena enai bobo ki naran ka korwan nanan ke karawan raswai. Korap. Te minita? Korapa de speaker ata ko ata bukin de ena de the consistency nge bukin de mena yo ata se subsmaya nge ata e pati pa ya wari era ye makan de teji sin koran kora era Korapa te minita? Da yeri kakan meruru yon di tonono. Ake nakau ke nakom diri na kaidar. Korap de speaker ta ya pun ya ke au kan meroro ba. Ta pun ora rata te minito. Kakawak pada sana pun kaya saya kai de narakomiti ay ayasa era pa te minita kaya kita pa ikon nanti akin na sa mga ubusita bakal rap Korapa diri na kaidar. Kalau kau tu kasih nono yon, ake hapus maya tonono ke kangayeng, oke ake kangayak, ake hapus maya, ake. Ano ko iya, ake hapus maya. Jadi ke kakan meruro yon tinubui mewu, imainan na kanako di kasih nono yon, ake anak ko kasih nono kan yon. Pati temakura tinubui mewu wayu, inanim pakanuan ti bira, ake ano yai kaya kangayeng, oke ake kangayak, ake ano yai, oke ake, yanim pakanuan ti bira, tinubui mewu. Tinubui metenu, inorana pa mono di lidan takaitar, tinubui menimau Bravo di lidan. Tinubui menimau ako noni yaki, ay ipuriaw. Ngai tinubui me tenua, tinubui meawa. Jadi kakan kata yon tinubui me tenua tinubui meawa. Ake, anak ko to kasi nono yai. Makura tinubui me tenua tinubui meawa, ananim bakanuan ti bir. Ake ano yai kaya kangayeng, oke ake kangayak. Ake ano yai? Oke ake. Ako yake ano yai. Tinubui me meawa. Tilidan takaidar, yai yang mono yai. korap de speaker tinubui menimau ay kanga kainet me te bubusi o te kanga si kaniman te teka are tenan bubusi bukin te kariken de license ke kabo wana anariain karawaki yon the form ay ganera ara kalindin anariain karawaki yon the form ani yosi setura to wana o setura to wana arenkai setura awa mesangiri anabe narono no ai be ina mga pitaki nambana no konto wan awai bukina re kanga rimon no sinde de bira te akan de form sakatayin nikakaya pa form are tos te enga de form e kana no nak askatayin nikabina te are nawa setura to wana ay tangi ay te akan te application form bukin delika business arin kabene tenan license angai yan kan kanga si skaten ko taira naron tenan setura angai ira ay kai to inanuna kes ete enkai te bira setura awa angai skan mena pa setura to wana ba ispo to monte yana kai mani vek te akan te application sakan karina ena karawaki yon the form ani yus setura to wana po kana ena meta
Skatayan kakaya pa pakaya mena yan to makurura tinan setura kai. Akangan kai ya tonga ki te akan the application. Ngai rei ro rei ya kai nes me setura awa. Te pirang kai. Ai aren kai to montai asaira bene ene me ata na beba. Anakangan karo ki tinan busi ai kai. Oneren karo ki on the form me ngai ya. No tarangai rangai ya mena setura awang kai. Gaya ngai ya ro no sinagarina te teaka tinan bubusi ene ren karo ki on the form mena setura to wana. O setura to wana sinanonna. Ene ro no ane me yana. Aren kai setura awang. De pira. O si bubusi be no nek na on the wana be aren kai nes me te kipu. Tene bui meni meawa. Angkane yan nebe. Te teaka ne yan setura to wana nero no ale form 1 ena korea kinkanne in the roki section 35 penospa egaines me te mogoron te birara te form ane yosan kanara na be me ta te speaker pan kan nero no na kon te kipu te bui men meawa kora ba te speaker sa bobusi te pekan Kurapa te ida na kaitara te minita. Kabarapura si to toko ia na ba de tono de speaker. Yani bukin are poniai ane apo naron te teka de prescribed forms. Ane apane yan te swa ke naron forms angana apane naron te swa yo. Apa na takina ba antai ya ke naron kana te application ke apa na tai ara tani maguri. Aki kona ni mengo mengai pare kana ta te naron nare mare via te rita. Ngai si sekolah ta sekolah kana te tai bukin te transfer the license ke akan apa ni form akan kana ani mungkai nara schedule nara suayo ano kan kai si nara te akina prescribed forms akan asan nim para schedule nara forms nara suayo ayare irora sebenarnya te be nara nak te tai towana iroya tawara customers ke akan dokon kare ke ya license ni deran license akan ako ngaya mo ande de speak prop Jadi kaya akan meroro yang tonon. Oke, nakake mdali dan kaitara. kora pa te speaker ta area ke pa session ka vini ara yang te ai roran kana korawan diki ate ara makoro ai oriki nika ines mere te to setura awan te bira pare kanga notara naran dena setura riain ni ai makoron te bira na kaines na koina pa ena kapungan aki yan makoron te bira ra o setura awa kanga sakin ang noria pa yaki yang ta kana to sanang metaki me sakin ora manivena yan tera yan ra pire to kana mga pun pokira ngaya ne pun nakina pa makoro te makoro ne kite section are kaines mangaya setura awa era pa te speak pa me ata na pa ilon te minita ta si te bayan ang kawaki ibugin karawan na araswa pa ana kaines roy kanete akina kitera ko kuna konsetura ya pon na te yana ben na konsetura ay kaskata yan kakaya te tangai re rora te ena era na me ata enga kaines na konsetura ra o en kanen yan te ben me era pa te speaker se me ata na te akate minita pa ana pon na te tan makuria mere kana tan kapongan ate sway mere kakawak bare kana eno ko mai kai o ngai da spenin bukin te kai ai ang kana mo ngaro ai te minita ata ai sa pun kaskwa ngai da siskan ko sent record pa ai ka ngai stangiria pena ena ka meta ta kiroi koraba te speaker sa busi te pe kan ro no no koraba dilitan ta kaitara ya sa di moment ano dilitan ta kaitara ake abus maya ke kangaien o ke kangaisa ke abus maya o ke ang ayaki abus maya mo ang kanya di tonon man
te yo yeri ke kakan meroro kan yon te magoro na tinibi mermeu ake anakana ko to sino yon te magoro na tinibi mermeu ina nimba kanon te bira ake ano ye ke kanga yeng ake ak kanga sak ake ano ye ake ak ai na ko ya ke ano ye tinibi me onua tinibi me sua tinibi me wanua Sera ko nara makurukan, i kakan meruro yay. Ay kaya nakana ko tawasin ano. Makuro na tinibugin na ano, tinibugin na suwa, tinibugin na ano, ananim pakanuan tibira. Kaya ano yay kaya kang ayeng, kaya kang isak. Kaya ano yay? O kaya ano kaya ano yay? Tinibugin na ruwaw, inora mo tilitan takaitar. Nangan ko. Ora de spiga warere kara ronono pasi kanga oniante te kare OYC are kaines metera te tatandara ruai te tandara ruan te iroyara president yo anara makor te terok no ya kanga the Commissioner of Police ke OYC of the licensing area shall attend each meeting of the committee. Asisi kan noni at the OYC nakon officer commanding station. Penemetata bariane ang kan sinakon sinora ani kibu tenibui ay pun metata pantay kana anatatakan de dokument ibukin na yon na te takamisinan bracemen ibukin na mena itaraw ibukin te on na be ganne officer commanding station. Ay sigan kabungan na be pante te terate te takaparaparan te nakuay at the officer commanding station. Takamisina ke the officer commanding station. Ay ans te mena nang warelek ngana kunan ubusiwa te speaker ba sama tapekara rono no ay korapa. Dimit. Ora speaker I karautea kana ba ito tokoia yani pukina de kai te waisi e pun katere aron ke kangasi sinarona te takamisina embracement yang kai takamisina embracement ang kan kai te taya yo ye to ana ke kai ki soi na pointed pa takamisina yang kai yo waisi ke kang kan ma kada sipon narunia na kai ang kan pun konan delegate sa na pawa ke kana ke takamisina ay kung natin ito wasi, ang kanya pun delegate ay pun tanan officer commanding station kanin pun yon na, okay? Kanya asin kanga irora si mo ngaroy na ay pa, ya pun rapasi na pa, ari na ron na te sati. Jadi akan meroro, donono, akayake nakakaya na kuntilitan takaitar. Para the speakers. Isongora na kabarabara kaya kate minito kasi sinangak poro ini yang mangaya pa kana bukina pa kanima ke YC bana no na kinkai ri tong kai inte taye inte bongai takatakan ito ba yak ka karawa ke ina raswa pariente ri takataka ikanne terata binda kamisinan puraismen yan deswa ngaya na karawa asakite saki yaki kanga yaki ginaki ariante yani era to yunui panteswa enang pun suru roi pati tera kente tapena ita ngairan notara to nana ki pena no te YC of the licensing area ngai aira irora to nana kerete te OCS ngai eskan no nei ba takamisina ke na OCS rengai takatakan to mete anaria inda nira te powin ka to tai ka samya ka be ki ande birei bana ki dei su ana dei ni diri ayar ta kamisina ke ana usie sere yon nebe ayar sko ka te taratara no kon kibute ni bui pantai ka into komete ai awan ngan ne ka ngasi sinan ka wa kin ka yaki
usmai te minita bukin ne OYCA kai ne sina kon nere kai ne to atara ruwa mande te ye kai ke ta swai kare ke ki roi ya pun ta kamisina ai ta ko ba tan pun narun te swa ana arona ba ema pun tarakyo ya pun dinare pun te rate de te kamisina wanda yere tararua ngai ang kanya na ta kamisina ngai te yan te swai tapon me tata te speaker ya busi te pakana ba yare nere pun no siroi pangai re ro YC ya no na kere tana no CS ata busi ke tendera te kanya na kon officer commanding station ke OCS era ya si stay meton ntagira arono no ai bena mo makak ni yani bukinan hatta sinano kawaki nana kaya kati minitan tayo korap Korap di yung takaitar, esa ni mamati ito noon, naroon dari sa akin dati trikitan takaitar. Agi apos maya kaya iyeng, o kaya kaya isaki. Agi apos maya, agi aki, ay mo apos maya, ti ito noon wan. Riminan kan eh. Jadi kita kan kari-kari yotai yang di makuran di sini meruawan. Akhirnya, nak aku tuasan ni yang di makuran di sini meruaw. Pada makuran di sini meruaw, enanim bahkan wan di birayo. Akhirnya apa semaya kekangayen, awakiak kangayisak. Akhirnya apa semaya, awakiak. Ano kaya? Akhirnya apa semaya. Sa nungan na Maneaba, ayan na tamo no dilidan da kaida ay noria nangan ko dadayayo. korama te speaker ntai ani esen kaya kakate kangapitakin te nampan te nan setura ke bere ye gere sesen kaminan nerte temuan ngayare tawai setura teman non ware sinonia te aran te setura tuana kon setura wowe kaines mera mon non ware ek pusmayak na kaya ki pa ingan ne ane temuan nan mai ta ko bani ta wowa kanga sisikan bubusi ba ngane pandara yari ki te minita pa te makoron te bira are kaines me setura tuana kanga ira irora ani abui pe pon manivek yan nabui are kuro ki tuana ari te fome na kapo anaki akanan setura to wan ai ari arono non kanya ne takawowa to ya ari esen ne kari aka kale temuan ate ari takawowa ari onien ne the bracket and section 41 na kon section 40 pena kainis roi me kanwan te makoron te bira ari ire kede me te setura to wan na rapire korabate speaker Minita. Ramas speaker esari siapa set to ko yon re mai angkan ngai rora sabun nagri ki to ko yo bai rora ya pon kamang ori kan wan re ares ki to vini te ye ngai ya pon set to ko na ben na kon era Korap di minit. Jadi kita kan ako yang ti tono na yo. Antaran na kaya, nakawagan ako ng dili na kaita. korama te speaker taka katea ne enora ne makurwa kibwa bui te minita ane rokito wana pare nang ne tata ai kaines na kon te form ane te setura to wana kanga kia mani ven setura to wana te kibwa ne apui me to wana ai ara ngas ka dai ran ni kapo roi ba kotara ane apui rokito wana akangai kona kapuana te form setura to wana ai are sa mga nora setura to wana e mga pun te makuro to wana e makuro yai pa api me to wana ai ra ngai re ro to yai te taburen te tai bin nei ai eskesa no kon napui aki te akan setura to wana napui me to wana are esen nak kariya te minita bukin nare ta ko ya kami ngongo sa ka te pa tira ya kami ngongo na yunien nei no kon apui pena pun kaya roi na nun ani apui yan te akan te pira
ani te kipu abui masinang nano kawa kingai ya tak ba ya kami ngongoro no no ito yes ya kami ngongoro ari te muan ari ya kita bekia pare yasan ta kami ngongoro an ari kita kin nampan te na setra ito ba irang kawa pa na pun kainis roy may kipun te bira ari kainis na kon setra to wan ay yasan nano kawa ke ya sabu busita pa kan rono no ay te speak kurap Kurapa diri na kaitar, san mo metono, naran na dito, ita pika diri na kaitar, ake ano yay kaya kanga iyeng, ake kanga saki. Ake ano yay? Ake aki? Yaki na pa pusmaya ki ane. Yay kaya kakan maruro yon abui. Ake, anak-anak ko at kasan na yay. But, sumakura ni abui, kipo ni abui. Inanim pa kanuan di tebira. Ake ano yay kaya kanga iyeng, o ake kaya kanga saki. Ake ano yay? Ake ano yay? O ake ano ko ake ano yay? Abui matuwan, inuora na ba monono dili dan takaitar? Okay? Rafa de speaker. Te abui matuwan nakangapon si kanga kurawan nebe tera kanga te reference ke te kanga rege te makoron te bira to wan awan ere abui meto wan ro te numa ite kina te tera kanga tenan form ere ana rien ka bonga nak emanuel ki kai ane yosin de section 37 ngai rangan iskan dunia tenebui mai su ana kon te kipu tenebui meni mewa pa tenebui meni mewa re yosiai tekan tenan prescribe form sai kan kanaro na pa enoria dia ina te minita kan apon si kana korawan te reference ani tenebui mai su be ngai re ro ina dia tenebui meni mewa ye pa ke ake tekan te form tenebui mai su me ye tenebui meni mewa ngasi an ara menena ngari rek ngasi ka to kai nitan roi te tenan mo roi kai na konto ay are epon nisroi me tekina kurap sabu busita pa kanero non Te minita? Era pa de speaker yang kangai karau te kana pa no konte to no no yo de speaker pa sto to ya yani bukina de ayo kanga de to no no kanga po si de reference ke da es na ro dare ete akinda de rita ta kai tara me tante naron na ba de kanga sagi roi de are te kipu te primer me o pa kanga po te kipu te primer o kanga po ni si prende to reference me yo irora ta na po si kona ke asa de tra e kona ta ye ma kan te tra de ji kona si tra ye pa po si de ta po si de reference si de ka tan de me ita ba akain kanga no tau apure pe ka su kanga skoting ka ya referencing apa ni kai ro pa ta si te are ina pon nanona ki roi narona yang anak pon tene pui mer wau saki tene pui men bel rap Ay, yeri kaya kakan maruro yon di makuruan, ano ti abui matuwan. Okay. Ako no kami diri na kaitar. kurap de speaker are yak busmaya to no are ake ri to no kangai yaki dang poroi ni yang mete te minitare ai te sake suangai enang kona ni pitara ara pira para pun si to mete akona eta si yake te tai pun te kanga te spangara ngai ra kain to met angkai yaki busmaya yo to ngai to pun ye te na te to ari ri kena ke te kiburi kena ena ria indin to ngai ane mga pun te pai to wan meta sa busmaya ana tutok pare yaki
Kaya kinabe, tora ono na be yipon kainis meri ramon rono te setura ngayari tayo kuna na ben ngongo warara reference binda recession no ne ari anko ena monus setura to wana yante ne wi meni mew ayari sana si kaira ai na konte ne wi meni mew yanta kanta ne ngan ay irapate te speaker sabu busi mamakan na rono ibukin nakon abim to wana rokiten mo Koraba dilidan da kaitar. Aya sani mo metono naron leta bike dilidan da kaitar. Akea pusmaya ke kangayeng o ke kangaysa. Akea pusmaya. Akea. Ayaki pusmaya kiti. Tononuan. Jadi ka kan meroro yo anda bime towana. Akan kana ko aya sisira ki ya khota. Akea nakana ko to kasno yon. Akea jadi abu matowana ena te pa kanuan te bira akera no ye ka ngayeng akia ka ngaisak akera no ye akia ena ko ya akera no ye ya te pa kanuan te bira abu matowana abu mawa abu matenua abu mawa abu mani mawa abu mawa ye ka kan kana ko aya kota to yon makur akan isen tekin na kan ake angkan na kana ko si abgi mawa abgi matenua abgi mawa abgi mani mawa abgi mawa anati pa kanon te bir ake no ye ke kanga yeng o ke ak ke kanga sak ake no ye ake ak ano ko ya ke no ye abui mai sua, abui mawanua, abui meruewa, ni mabui matowana, ni mabui mau. Ye ka kan meruru yo andai kai. Kalian tak ada? Ora te speaker dai re kainis na konta te terangkai yarante prohibition no tade toi katapuaya teo tai bukin katapuan te mengingi roi yo meta tapi men isikan bu se te minita pa yore ne pene eme atata te ta para yon tawani yon to wana ani yon na bi mai suwa kana ko na si ipopo kin ka para yore ne pe kin ne pe tongora na kakawak ena ata te pota no me tane peneron te kanwan te arabira e kainis na konte te toto ke tera te prohibition ona are ai ko bana kari ya ki ko na krawate te pai towan ke awai ana ko na si popo ki si ka para ne ane api mai suwa kora De minita. Bravo, nasi ya bisa di derita abi mai sua de iraware en alona 47 de ata iraware ko te ki bora ko 47 da kona ringi si ka Delita. ora de speaker ngana se bubusi are ponni ka pena kanwan na bi mai suwa re to wana wo ten ro to wana ro ko ro ten are nere tagana mena mane to wana teraro ai are ne yo sina betera ta para no ya tanura ora Igual de minita. Era kironge. Aiya de minita. Bravo speak ai ko kangane kan de te otare ena komento kot ge are ena isu na ko yo amata ke ya puntara pa apun na kita unda tan kamera na te mengin kin ka wakina te mengin kin ayari ita ba ayo pun jota me te mento kot kana ina mata Koraba de minita. Delita da kaitar. ora de speaker ota kawak ba andai ya ka no me tai kan kana ko nang para te bayana na kin te ni metanga intemperate habits teraro ya kana na kin nei pai ka yo me te ya konan na ana botek te ka yo no kon ta ka bowi
pana ana katabuak ena karawak ti ota ibukin te ra katabuai pana ana konan mga menging keniyai inanun pe te menging tera roi nanun te kai ante roi o metai kai kana konan ni bobo te minita pe ka kita intera te to ko te ai kora Minita. Rapa speaker hayo te kaparaparaan are narunda te rita pun narunda rita yakin da pun makan tokot are kana ko te toko na kon te chama ta pa na ka bu ngana te menging jo tana pa ibu ki amata haki asan tekin de pure nikakiru ke asan urwa te so are ina te terana no intemperate habits pun arang kanga amata ki yang itakwa ayo are ai ko konan kapungana roi te meng ke na runa ki pa ake yokona kanga akapin kapungana te char koro te meng era Telidan da gaidar. ora te speaker sindan karau te bare sina ka para ngana si so kere ya ingai te suai nang painak o si stangi dia ne pesana kona ni ka para no ko yara potan no meta yo na ni mena si bubusi pare te ngana ngai te menging te semenging tera atoi nau yun mei menging o yun na wan ngana ngana te ka ki no meta kona ka tapua ki to si yani kana to di te ya kare ke ta ka to ya nga ta ka to te minita ayore ne skona ne bangai den kara woro ine ben kapara ale enangdik batiswa kana kunan ni pokira ye te minita ke na no ngai kana imenging o to yirang putu ni menging o ikakirwe an ngane te akan no mete ena kona ngota ki te akan na kon ta ka bowi akana ai ta ka bowi kuna ai ngai ko ka ta buak ko na mango ki ni menging ken ndeke rom te ta ka menging ke mena rom ta ka menging tera kana kona si ipo kin ka nanganire to ta katuto na ka kindawan ki to punia iri ki te ta para pe yare ne ina nang meta ta ngai ra ka para ne ben yon ne pe irang ka kawa ki te makoro ai pe ye ana kini no meten ti o meta pe nanga kyu kin manga de ki ro ne ta ka menging kin menging pe yare ne e meta ta ro yo to na ki ka nga to ana kona de ki ta ka nga ya ne ana te yo na ki no ki ina the speak hatan taru na pun te apun na tag kana ko pun kwa ki konan don control ana makuri te menging are ta ya pun kwa ki ta na ka kinde apun ta ko menging ko ka kiruwe ke kana ko pun aka kini ka to akan na re ka ta ko kari ka te ko cause the trouble ke ka ta ko ka bunga na te menging pa hayam pai to nun ke ta kari ka te bunga pu kana kon te community ke te tapu ne komene yai ita ko ngana ane pa ane ngane ko papa kan ngane ya ante tera te kare ko ena nuna kin nera kwasan ko busi ta ka para yo ana te ri kana ipu bok era Ataya apan ya rau tenunan nang kana ko te kwasan yon. Abi maua, abi matenua, abi maua, abi matenua, abi maua, abi menmau. Abi manoa, abi maisua. Abi nanu at merweu ni nabi, ni abi matuana. An nabi mau. Ana di pa kanon di pira ke no ni ka ngai nga ka sa ka no ni ka ano ko ya ka no ni yang kan dono men mapi metenu atelidan da kaiter para de speaker ara no na kon te kibuni metenu ya gaines mero kin meu awe ere kanga kasuayen
te kese si bukin te sakurubok. Ata te sakurubok in te msia ke te ministry taban makuri te tararwa te sway. Kaswa ngana ya karo ta bina. Ke ya ki karwa na repos seri kaina noa ki to wana te wiki min ana po wi te enforcement team mane kanwan te ra te ki bonen me te noa. Ai na kona te sakurubok in te cabinet ndande ton katete ang tangira te takaparapara may rona. Araw no basta kanga si tangira bena ina kami yung naki te rokiai pangaira irora ipunte kanga ipunte admin meta kanga ipunte paye o kanga sabo me sinalokawa kingana inang irin na raswa are batera ina kanga ikaswayan te sakurubok ke te nan nakoy kanang kakawak basta po me kanga sa kamina pa yaki eneria taraki roi te sakurubok inte eri tararwa te swai pa nakroroi te bena kanga sabun kamina na besta po me ipunaki na beroni mek te nakon te sakurubok ai re ro kana punia te punani pun te tapin te sakurubok te cabinet kana punia na sakurubok to yaki nang kakaro te bena re punia ipun kunan karoi re ro to yaki to saki kadinan te so pa ipun kanwan te makurian ngana na ba ina poro ini au te minita sina pupusi kami unan te kipwane rokini mewan kora De minita. Kaparapura de speaker, spukakoro ni yang te rita. Stam ngaro pa ayo kanga arun kasi kamakari kite kanga sikatapi ari kite sakorobo ki pa na konan iya ispangana ina non te suayo pun ayo kanga kapilima kandi ki kana korawan na suayo pa na konan libusroy kanga ngai ro sa karata kasi lokoya mo. Kuraba de minita. Yeri ke kawan maruro yang tonon. Ake. Telitan taita. Sama. kora pa te speaker ase ta si pandemia to ran ko ko ni yung mete minita kai tawan nana kaparapara atay tok ba tayante to ay bukin te swa pare nang din para swa tera ka ngas ka tayo na pen tekin na naraswa ay to kana ye meta kun naraswa ke ka ngas ngai re ro re ka ngai ya kana nuanga ye te nakwa te sakorobok pare ye te nanda i tok ba nang kakawa ke ne yan dokiawa pa ye te tayo na yang anak te sakorobok naroon na pera swa ay ka tapewa ye te tayo na dia indin te ripos ke te tayo yare me ke ka ngai pa te sakorobok ya are ya kiro kana ripos na dia ke ngai na te sakorobok ni cabinet ena konan karawe ane te to ba yesterday te speaker pa kangai ka ye pun nakuan kai di dai kanang arang kangarang kakawa kinanon nara ara tapon makuri kente tauteak awali ya tata pena pare to wana to wiki you mean ana po wi te enforcement team ana re di boss na te cabinet awai ina ta ye te sakorbo te cabinet para ngana ya kiro te tayanya ya kona na pendra karawa na non nare ena pun dia in karawa yan spangana kanga si yan kanga si seginore ai bena ri indin yan raswa pai ponte ai pun ka karawan te makuri te administrative matter nara ko wangaira yes sira bubusi te tapekan nara ono pena kami unaki te kipu ni mebu mete no aroki ni mewa are ibukin kanga to ka takwan te sakorobok iron te sakorobok te cabinet kora speaker Kuraba dilihan taita. Ya san mati tono nare tapi kita dilihan taita. Age ano ye ke kanga yeng o ke kanga isak. Age ano ye? Age ay ibu semaya kan. Kiri kakan meroro yang te moron metenuan. Age ano ko kasino niya metenuan. Ena nimbakan nanti pira. Ada ano ye kanga yeng age kanga isak. Ano ye? Ak. Ako ya ano ye? Nabi mawa, nabi mani mawa, nabi mawa,
nabi may suwa, nabi na wanua. Ye kakan meroroyan kibuakan. Antara nake, nakanakotokas nuya. Nabi nawa, nabi maninawa, nabi nawanu, nabi may suwa, ani nabi nawanua. Anati ananim pakanuan tibira. Akera no ye kaya kangayeng. Awakeak kaya kangaysak. Akera no ye. Awakeak. Ano kaya akera no ye. Nabi naruaw, inora mo nono te lidan takaitar. Are sa te me arete ay. Nabi naruaw, onobi matowana, onobi mawu, onobi matenu, onobi mawa, onobi manimaw. Ye kakan meroyan makura kan itekin nakan. Ake. Nabi naruawa, nabi naonoa, nabi naono, onobi nabi naruawa, onobi matowana, onobi mawu, onobi matenu, onobi mawa, onobi manimaw. Nanti baka nonti te bira. Agen no ye kaya ngayen, awakeak kaya ngaysak. Agen no ye, akeak, ano kaya agen no ye. Onobi naonoa, onobi maisua, onobi nawanua, onobi naruawa. Ye kakan meruan kibuakan. Ake, nakanakop to kasi non. Yung kari non. Onobi naonoa. Onobi naonoa, onobi maisua, onobi nawanua, onobi naruawa. Nanti baka nonti. Ake no ye kakangayeng, akeak kakangaysak. Ake no ye. Akeak, ano kaya kaya niya. Ay sibuin kan niya yang mono niya di lidan takaitar. Lidan takaitar. Kuraba te speaker te makoro isui ai ire metapo ke aki kari akite ya kari aki ai te kaponganante te takamengin kita ko kunan moi ai. Ang kanne yan ne ronono e kainis me isui ro kuwa. Are ai makan te meni tapi anak konan kote itapo ke akatapu ke te mengin. Ang kan sikan karina te to wana te terate te sentence ke te kibun te ka imin ayan tokin te rokian te speaker akangai te akana pati anak SS te meni tane ke te anaota eneriain katikia kintapo aki anak konan nora kiai iroia te pota nometa panerin te pota nometa ba tera iya tapo ika katapu ke te mengin amina tayo pun kana ko ano te mini tawa ke te ya pun pot mengin na pentapo ika nya anak kana nuanga rapota nometa kana aro ko basement ni kasikia ai to ba ai nang kawa ki bukin te anak ngana te ya rapota nometa ngai na rabire ka ngai kinangus ai pun si kana ko ne pe ano te minita ay kata pasen enakangan na tayo meta ngai asi stangiria ba na ira enakarina kiti kibunte kan pasu sibukin ayar ngorong rapota no meta pa ori na tayo kata kawat pare ay pon kaines na koya ana dia indan kona nori intapo ke ako to puni ay titanang public notice boards ke to tapo ke akian aruro ko yo meta titanang public places ngai kanne aron ono te speaker bikin po kaya rapota no meta kanga te kainis me atakin tapo ni nakatapwa kiron te minita kora ba te speaker Te minita. Raba speaker ko spontima to na ban to ko ya pare ayo te speaker ta ba pun makan naron na pun sante akin te rita ngai na ko ga sagi na no ba kita
i declare tapo kan sa kita no pan nanga kina ba kata no tapo pun ye yang ana ya ikon de ta kimi tapo basement ta ke ang kana ta ko bata kana ye di tapo kana ana konan men iro are pun skona na ben karo te tera the regulation ke skona na ben pun kosi tapo kan ya andara ate karawan te jang suang ya stop basaki se to ko mon te ta yo ba spun skonan pun koroy nangana stop ba pun mo koroy apun tabagi na nung rasuan te crop Jadi akan merulo yang tono akia akan menjadi tentang kaitan. Rapid speaker, sa giroin ng mga tata na nakaya ka timinita. Kaya mga tekin na to regulation. Akan na to regulation na manakangan na tayo ameta. To siya araw no eh si kainis mga takin tapo kana nakainak timengin yay. O eh yan na te tirokyane wowa. O tekin na kapati minita na kanakuha na wota. Ibukin te aran kita po kana anatabu kay takamengin. Ang ayang ayra sisitang iri apa. Abu kinakya toy sa na mapuniay iya na nga timinita me inang kakawak pa ina diay niyay tirato te tangayla na loko na din teswa. Ina kapayak timinita pa ana wotan ina diay kataga nga katike kinta pa rin ako na nora kay. Ngaya kinang kami tata patirana nga harito anya na karoy bukin ako na nataki ron to potan namin. Tapos siya taki na ron to potan namin te kakawak. Ito, yak ko sa patiranang, si teki na to regulation. Ito kanina, inangan niya, bracemen, nang kanina bracemen na nairaan. Pari anak bracemen na riyan na tayo, bukin, anak kami to ate, teswa ay, penaki. Puti menging tapo kanina nakatapwa kiyay. Ari po niya tapo, niya po makurun tira, de biran teswa, hari tapo ari ko. Akani me tinanda de ireme. Ay kan na tapo ko ako nan menging ay naron na tapo kinabe ta kapo na kwante ti menging men kan nere arin tapo ina manwe ti minita tawas kan na ngay be nakangay irang bas nakangay yo sinakangay era ri pare an ngay ra akala kata meron ti tere yo sa bubusi mamakan aronono yon te kipu ani sipi roku ko ba te speak. Kora pa dilitan ta kaitar ya san mo mito non narod na dito pike dilitan ta kaitar ake ano no ye ke kang iyeng o ke ak kang isak ake ano no ye ake ak ano ko ya ke ak ino no ye jadi ke kakan ko to yon isbui basa sa kumyang mo isbui ya dilitan ta kaitar Atari yus na kaya ka timinita me so na bubusiya pa inakangan ng kong raya te potan no meta kanuan na wota ni nanga yande ispi krap timinita ita ko ba bunia kawai inalun deswa ke ada rasua yo ita ko ba ta kana yak yo ta ye de rita ha ngai deswa yo pon nang tere apon to ba ita ko ba ake ta kanga ngai bukin to ak yo me kinan de ana ta tere ri yak yo me kinan makan temini tani kono ni kai ni tap me ita ko ba deswa yo kai sikana arona pa pon kai na de minita pon ye dapat akan semakul mangaya apun yai arun kawaina ni kata nuata na kontu botan no ameta te speak ayar ita ko ba kana ta banyak yota ngai dai ora ayo te sua ai sta ba e potere de sua yo ba pun yai kawaina ana pun ko na ba iru te botan no ameta narun nare yasan mare be yan narun kawaina ai te akin na te yo kai dora ni makul placement ye yang ana arsena pun ko na ba ni kati taran post in tabo akhirnya ta po te public de speak ayar ita ko ba sagi ko na ni bakay na te botan no amet de suayo pa ita ko ba punya kawaina andaron na sa san maruruakin na ma digi pun ngai da na ke ai bobokin ma ngai da bukin karawan da suai kora pa timinita okay to akerik nang kanako te kosono no yanan pa temakuran isibui enanim pakanuan te bira akano no ye ke kang yen oke ake kang isak ake ano no ye oke ake ano no ye oke ake ay no ko ye ake ano no ye
isipui matowana, isipui mawoa, isipui matenua, isipui maua, isipui manimaua, mono isipui manoa. Isipui matowana, isipui mawoa, isipui matenua, isipui maua, isipui manimaua, ye kakan maruro yanakan. Ake anakan ako to kasan yon. Isipui matowana, isipui mawoa, isipui matenua, isipui maua, isipui manimaua, isipui manimaua. Anati pakanon di bir. Ake ano ye kakangayeng, ake kakangaysak. Ake ano ye? Ake ano ko yake ano ye? Isipui mano inora na ba mono di lidan takaitar na ano ko. Pero desviga ina be esana berun. Konang dara pare are maurun na bere kanga te seven tare. Korarap. Korabure de lida ya ko ya pun saro na yogi. Ang ida sa mga kumayan. Sana kun isipui mano wa isipui mai suwa isipui ma wanua isipui ruwa wanipu ya wanipu metowana ye ka kan meroro ya na yo ake na ano ko to kaso na isipui ma wanua isipui suwa isipui wanua isipui ruwa wanipu ya wanipu metowana anati ba kanon te bir ake ano ye ka kangai kak kasak ake ano ye kak ano ko yake ano ye wanipu ma wowa wanipu matenua aua ni maua onoa wanipu maisua wanipu mawanua wanipu mawanua bagi ya to no wanipu maisua ay nakageri wanipu matenua wanipu maua wanipu matenua wanipu maua wanipu maua wanipu maua ye kakan meruro yo mayo ake anak ko to kasen yon wanipu maua wanipu matenua wanipu maua wanipu maua wanipu maua anati pakanon te bir ake ano ye kakayeng ake kakaysak ake ano ye ake ano ko yake ano ye wanipu mesua ge to no yon wanipu mesua ko imdi len traitor Desviga ya pun kan pen bai si wo wari ki mina. Ay yare kainis me makan de minita ni kaini tap. Wanipu mesua. Ang kanere ndo kito wana are tekna ke para ki makan de minita ai are konan kanaya punta ko ba area ya konan ni kaina te tapo ya sa nangana kala license ibukin to tepong ke tai ena pun kosen nana ota ani nakala ko ganero no stagi kanga stagi pe na ye to tana tera takarindin yan nare taimin te tagare premises pa ngai dai ro nang kakawak ba te minita na pe na ye ni ye bukin kainan te tapo akane kana ko na ota anya na ri na ben para na konte to te sapai te tapuan pabukin teranga ya kainaki ana tap sagina ri apun si kainin na pe wa ke bukina kanga te ngai ri ro ri ni ei bukina no sinte ota kanga na ro nes fon no oriente ke ta ton suwa da pewa ene ye te ko kaina pa bukin na re ko ro te to suanam license ana condition na re ke ko kwasen ko ne pa ko era ko bona ko ta mengin te ta bes kan te aka kyan ayare iskan karina te akare te o te ine ri ni me kan ata ka para pa tera bukin ta kainin osian era rono na ko ne ro kitawan sa bubusi te kan rono no ete speak korap te minita
Kuraba speaker andaron ito sto to ko yana pa pare ayo kandaron na kana po te minita pa na kaina te tapo na punya yana crown na pun kunan kaina te tapo an yan bukina sagi na no na pa nang pun kaina na pa na kia bukina ke ngayari to ni makina ki te minita pa na korawas pangana yai kanga te to ni maki yans pangana ngayari stop ba naron na ro rama ye te rita sagi an e pun nota te minita te tai to wana yan kaina kin te tapon ni kamangi ngakan kana aru na pa e aki poroi ni yang o tai pure na be te minita e pon kona na ben challenge na ka kan to ko e resta pa e to ko yamo te tai yo pa e kora to ni mek na re na kora ya taru na to ante tai yo ante ya kana na minita mina ta ko pon yai bukina kana na kai ni ta ita pas to ko ya bukina kan te speak Kuraba te minita jadi ke akan naruro yan di tono na yo asam mataran na kya yoga no im basam tili dan takaitara Kuraba te speaker. Kangan na kaya ka te minita sa po me apon ka diya. Takanta ni nga sana iya rono no ay. Pakane na kanako ano te minita na pon diya ni ay bugina na pon kosan na nota. May to ko ban nante suwa te speaker. Ska ko wa pe na pon diya nang tire roy. Ke asa kinano na ba ay ya ke kona nuota kina konte takabo wi te minita. Nte te suay ngana aki bukin takainin. Pariyan kay te kibuay kana yak kota bukin takainin te minita o yaki burean ayare ebonora riain na riain yai bukina ngaira sinang tangire pena yai tera ena pon tere ro yan ara suai ayan ka ngate terate otara na kaya te minita e mere te sua ena riain tere ya pante beta yo konan ena konan ena kabonga ki rom te minita te taito wana eto ai sekte akan te minita ngai taka mere te sua ena su nor meror ane dia ni kai rana ba konan ne benteke eto kana ye ri di te sabai pa ya konan nang kaina te anatap ke enang makaro iri yan kai te kibuai pa ye kabeyek pe ne ye bukina ayare sangira pe ne ye to taka menu na pe na ko ya ara puta no me tare ka ngai na ire gere ki metiote ye sabu busi te bekan ra no no ai te spira pani bukin ka menu ai ara puta no me tora kuraba tili dan takaitar ngaya san mo to no na na de bige tili dan takaitar akya no ye ke kanga yeng awakya ke kanga isak akya no ye awakya ano kaya na no ye ya kina usmayak mo am ane tili ya kana kona bangan oni wi mai suwa oni wi mawan mo oni wi merwewa ye ke akan kota yon makurai kan akia nakanakuan kan oni wi mai suwa oni wi mawan mo oni wi merwewa anati bakan on debil akia no ye ke kanga yeng awakya ke kanga isak akia no ye awakya awating kan ya bakan on debil no na remi na kan ya ina ba mono na ruabu ite dalitan takaita ya an ko dalitan takaita ba kona aku me angan na ruabu korapa te speaker tawai to ya kan busa bare ya kaines me kangara arono pitakin ara to nampan te na setura de esen na kare ya me maina te minita anan kan ai kai ngane apa ni reke na pen ruabu ai ya pun ire kire kena pe me ai kan te speaker o ka kalinan terate anen to wana an o resina angwa resina sinonia are setura to wana kai na kon setura te nu mere tawani me ngongo ye te minita bukineria agi begi tenan war mere esen na kariya ya ke mai na no na ya ke make sense nganera arono no ane te speaker ne yana ne ruabi ai ya pusa ora aya ko buta mo ane ye di ka kan naruro yon ayo atina ya kya akan ko to kasina ruabi
ena tiba kanon te bira ake ano ye ke kanga yeng ake ak kanga isaki ake ano ye ake ak ano ko ya ke ano ye akan ni ruabu ye metowana ye ni ba mono de lidan ta kaitara ya ngani ko Kuraba te speaker ana bubusi ba ane awonon ane e akaine sere ka te mon no no ane re pun bitakin nebe te to nampan de nan setura ya puta ane te mon ta ka wo ane pe ane ka pun kaine sine pe me are te speaker ya busana ane yan ane ta ka tenua na si bubusi are ta ka benia pai tai are ia puta ne bere makorona ne te mon makorona mere are me yana kan ne ta kau are kauan makorona ne te speaker na pu businga nei kona ne kan te bekia are si onien te terane kana sina kona ne setura wowa kai o ye e makoro section 89 makana sina ko nora section 89 pai te akan tenan fees o section 89 ite akina the registry ai roura to ai ponte tai takai ruan taipi asi stako ba ruabi me to wana ne pon ka ngai fees ke tu atau ai kan yang ai e sisi tangira ganne rono no ane pa sina te bikia are te namba ne te brackets yan setura wowa ena ne kere wana vi me ruaiwa na kon ruabi me to wana ena kaine sroi me makoron na rapira ayon te fees kora ba te speaker sa te bekaro no no e kora ba te lidan ta kaitara ko busi ya kana wuwa kana meyeta awasu isu ko na to wana am kala amono no ane ke ngai te minita da pai aware le ya busmai era keri ke ka akan meroro yan na yo taranda ke nako ke nako imdi te lidan ta kaitara ba ko sama kora ba te speaker da pun ta para na kon te minita noran di ai na ro no no e asi sa pusi umakan to no no e te speaker kora pa te lidan ta kaitara na ko to kasino yan to no no ni aputa ke ko wo ai sukan to wan naron na riasan kapara te lidan ta kaitara akan to no ke kangai oke ke kangai sak akan no ye oke ano ko ya akan no ye wana bi ma to wana ar wo bi ma wo ye ka kan meruru ki yan ki bakan wo bi ma to wana wo bi ma wo ye ya menati yan kan ni amonon nan wo bi ma tinu ye ka kan meruru yan wo bi ma to wana wo bi ma wo ake anak-anak ko to kasino na yan wo bi ma to wana wo bi ma wo na tipa kanuan tibira ari ano ye ke ka ngayen o ke ka ngaisak ake ano ye o ke ay na ko ya ke ano ye Probi metenu inorang kan yang mono de minita na nangan ko de minita de honorable Harry de Kais Kuraba speaker ata ai pun na ko bene na ben no ina ko te kanga po si karinan te karinan te kanga te pun kanwan na te maruro ina te mon wara kan te bira yo yaon kata merwa pa na yang wak pa kanga na primaka ke kanga na te na raswa yo asa karinan kan te kanga te spot fine na ron na re I wasa pa to no te speaker ke ita ko ba ani karin na ikan de lau kanta ni ngare ya posan ro ko no rom ya pen na pen kan din mga to remaining sections sa mga pen na pen renumbered kan din momon dika ya busi kame gotakin na o no yo bayangan ko na ndege te ya ren kana haruna pa ko urwa te swan te muantay kwa ngana kina pa te fine the spot on the spot fine
takawantay ko ang anak kinap takatenua ko ang anak kinap ata kana ko apon na kimius ang kano ko wataki na kontukot pa ya tara ri mina ang apon siya ni tin tono no te speak korap Kurapa te minita. Dilihan ta kaitar. Koraba te speaker. Ya si subsmaya no te minita be ko wei pun kanuan tera te meroro yon te pira toka noren te meruan ne betera te kaponganan te bai te spot fine sa to tai yes sa subsmaya na no ye te minita karinya korap. Kurapa dilihan ta kaitar. Jadi ke kakan meruro yang di tononuan. Okay ya. Nakata ko kasi no yan. Ake apis maya to tonon ke kang iyeng o ke ak kang sak. Ake ano na yey? Awak ak. Ano ko ya ke ano na yey? Apis maya ki ano timilitan. Rob met inong rob minawa. Rob men mewa rob no. Jadi kay akan meruro yon kiwakan. Terana ya ke nakanokoti kaso na yon. Rob met inong rob minawa rob men mewa rob no wanati ananim pakanwan debira. Agyan ano ye kaya kangayeng. Awakyak kaya sak. Agyan ano ye? Awakyak. Ano ko ya kaya ano ye? Ang kanyan niya pun kabukungan kanyan. Sinana kong kanyan ako narimil. Aranti bira. Ane kimoto to. Aranti bakan pa aranti bira. Akin ano ye kaya ngayeng. Awakyak kaya ngaysak. Akin ano ye? Akyak. Ano kaya kaya ano ye? Awaranti bira ari anak urik. Enanim pak aran tibir. Akan ano ye kaya ngayeng. Akyak kaya ngaysak. Akan ano ye? Awakyak. Ya kapal na roeng kan ni. Komite nakin na rabira. Ane tilika. Ane metaran jata ye yo. Senang kan ni pun komite na baraus. Senang ano kan ni nakunti. Arabira rimina ada ti environment amendment bill ada komite na kinta tayo ang kanya pun yai ti warere ke makurun nara arabira yo ane makuro wowa ngi kakan meruro yan makuro wo akia makuro wowa inanim pakanon di bira akia no ye kaya kangayeng akia kaya kangaysak akia no ye akia ano kaya kaya no ye kenua ye inora to no na tenua ngaya dilitan takaitar kono ni ana tenua asak para berarti minita ke ha ai ngaya kampun moyen kumian ti tenua ke te jana omano kon de minita ke te minita amono no yo ana ti ane tenuan kwa tata kamono militan the environment honorable to kai pure rabau
Te bravo Honorable Speaker, te tono no yon te nua ke au. Ane amenan na ko ni adi ko amanimen yon section 3 ane ko karo amono ai mata wo yo ko ko ngane ani rom Ayara. ye amono ane Se koraba te Honorable Speaker. Si uno anong kimoto to anong warek. Si yon te sequencing te are yon as nambono ayan te kibo. Te koraba te kibo me su aro kiawa. Subsection 5 or 6 and si kera ke tautan are nambono andi ke panambane mewa. Anambane mewa ke ka tautan panamba ono. Ara pa Honorable Speaker. ko ba de minute ye ye ka kan meruro yon de tiridan ta eta Ko rapa te speaker. Re yei ne pera aro nono yon nei. Ane e kamerate te minita. Re ngani e kaitara me re aro nono me sakarau te akamoa. Pasi se kokoro ni yongo me e yongo ia te minita. Pare pon si tabo ia kio ne ana pira. Pare pon suku narona me si kai BBC irana. Te to makorona i kana e sen mane vei. Te tangaira aro nono ngani spun e rege nebe me kanoan ane mane vei te minita. Ngai skarau te pa sa toko ano nono te minita ei i bukin hare ngai sena mangkapara na aro nono. Kora ba te speak. ko ba tiridan ta eta ye ri ka kan meruro yon te tono no ayo akea ako ke no te minita kona samap Koraba Honorable Speaker. Tono no skoro ya yo inong warek yon city sequencing. Payong an nang perungo ay na tire an nang meaningful ara ono yon te section na re nang panimawa nari ki panang bono anong nang panimawa pa ana rest now en ako nang dari na nang pa ono nari ki panang panimawa pa na ako na yay te kometata en maniwaki yay te regulation anong bono re nang panimawa nari ki pa tesua ari ko nang nang taraki pa yay te perungo yon ara sua so no yan te yon si bukin te nang paring on the rest now bukin ata meron to no ande te Honorable Speaker korap. Korapa de minita ayasan momenti tonono pa anak BBC te ono wa mene mau ronda ne tabi ke de minita akarinek asa kana ko to kasino yon ake apus maya tonono ke kanga yeng o ke ak kanga sak ake apus maya awakeak ano ko ya akya apus maya kin kan tono yen kan ya mono na betilitan takaiter anate ani kan ya ani ko betilitan takaiter Korapa te speaker. Aro nono yon te kibuane ne te nua. Te ane esen tan mga ana numbering te minita yei ata te mo no skando ne te rate kanga arante te makoro ane ane me avi me sua rokiawa pa ena kana koaki are te nan are from ministries and state owned enterprises tau te nan bubusi bukin te tariaya karawan makuri ke meiron te ministry ke te tauter ana ministry ana kampana pata makuru ere ana kona te minita yan the regulation ai na koroye te cabinet ke te minita me te cabinet akonan nikakia te kakae yon to rota kim tio tabanin mente to karawan to katarikira ke to wana meiron ke to karikira ke meiron te tauter taban meiron tauter meiron nana meiro yana ana taban makuri ke ana kampana ngai rangane sagiria ba te
te kai se ki to te no no ari ana kona nana ki te ra te sexy te tau te pa ena punu kina pa kona na beni pa I ka nang ka te via ke nang ka kawa kina be bukia ra po te no me te toro community ana ria ina ben din yan te makan te minita me te cabinet ni ka kia to te bai se te te ra te environmental impact assessment ke te ia pa ori ne e karawa ki te takarikira kian ka te via ki karawa ena ki tau ken te taninga te takamete pai yan pa nang pun karawa ki na bei ngai yang kai te tono no na pira te minita kariniak yon ana kona ke makan te minita pena kona ka ngai te sakorobo ani ek kaina no te iaye te ake te rate takamete pai na korowa ki yon ani pa ani takarikira ki rang ka te via ki nang ka kawaki gender critical meskan kami unari meskan kami na bene ina punta ngaki ana tara te minita pa sexy pubusi mai ron te tau tera pa ene ina ben kauka ki na koye te bota namet ai aramans kami una moare are na si kaines te makoro me te pubusi mai ron te tau tera ai eres kami una yara ke biara ne abunu kina ai ina be kaina no yara bota namet ai kono ne ben teve on nang kaina no aki esa ke na karikira ki te tau tera opone ya karikira ki poto kami no ne yo manta banang deng ka te ai pono ba ya ro te bua ya kan te ngai be na ro kon kora na re ene ri ine ben kona te minita ni ka ngai ya ka ina no te ye me en ka ri ya bana ana karoya ai ri ane ka ngasi kamina ena ka una ki te ministry as de sowi pena ena ka ta pe nga ka kiriki kora ba te speaker to na kamina mo ani ke to ane te moan ane ndokian no Ta ko mina mo ane baria po mo am taiki sama ano rari mina te minita nakano kono em to no mo ane te anamo no te lidan ta kaiter ko meru royana Era ba te honorable speaker skaita ono kon te lidan ta kaiter andana no te tai mo ayo honorable speaker yang ta pana mo ka rautek ya noran te pira yo ponto ni pira are ana pira ana minita apun ganap me leu kantani ngapa round sate ito ko pa ena kamen yai ta kari ni ani konan kamen wirigi na ko main taina resina konan yo aro me tayo mo ayo tatabe kataman ka rautek na kon round sate kete sate mente te ta kaita pa te taito ore katen ni kamemeria stawo me pun karena kuan te minita anak pai karena kuak ay emang karena anak pai beto ko ba te taito ayo te honorable speaker ko reniak sino ko yai simania ko yai pa bukina tongona honorable speaker takantani ngare te bira ayo ipun no yoi yo yan takantani ngare yon te project yare si yo inakon anak kaya sa tauteka ake aro ko memirion aki atangira ayari ito ko ba yo the honorable speaker kaya kana basino kora ba de minita te aya san asakana ko mo te mo na yo te lidan ta kaiter ke sakana ko mo ane sa ko sino mo yo ane to wana ni iyan ke sorry ikabarao bravo. Idang ay po sama na rin kapan niya ko sama bilang tuwa na yung minto wana ke. Ay sama mo yung na ti tamakoro niya ti lidan ta kaiter. Kurapa te speaker ay nang karapa te minita apun mani apun te rong sa te me meme na kaya kayon te terate tonon ano ay se te sagi tawai sagi te terate tonon eta ena kaines ton pakaliria rong sa te ba ay tarana ay te pirang ay tante inte te ay para sina kakaya te tera eta takabenente mero te ikarapa ay to ba te takanta ninga si tangiria pakangai enaki si yono sina konte tau teka te terate to te exemption nei ke te takatalatara yon nei pen ena tap ena ukina
to kanis pun ka takabungan ara apa makur pakana to ye takanga ya riki o to community kita ara ka o to yung ro kita to na ta to beri si ia meme kita to makur to wana o kain to makur wana tangiren kan kameno ya ta poei o ni kamena to yara ya siwo na pun koroya pun ya karikira kita tanu ari hapen Meri ai ana rasual to tapanin ya kaina no tera license ke to takariya on kan ne kakin nei kai to yes pato ana katara te minita to te ande bukin karikira ke bura me ngai re sangira basna karini karikira ke re ai ka men wari rek pa kunan pare te siwo ke te bono ai to wana takarikira ke ina kaina no ana pun karawo ki roinga me te baia ka teraro takin te to tapanin diki ta pa kana ira kina atau bukin taran kaina no yara potan no meta pa inang tamero ay na yei tiangan la tan nangati takariya be na ki korawaki takameta pai me sangria be na kana na waki nakara be tau pe ina te minita ki te tau tera intara yana be ana potan no meta ai ari ro no ni ani pas na bubusiba ina kauka pa seksi tenan ministry o seksi tenan ne sowi atau nak kia atau kain rap makur pada ngai dan kai spend day bukia kain men kana are kinta kanga ang kan sina bubusina pada minit anak kona na ben kangai sa korbo kya na pe ya kain anote to ti ya kite terate en pun karya ya na pa kain ate to community ya to seksi men ben kapen pa anak rawa ya pono kiterane na kain no ya tangira kite takamete pa yan kai te sua kana ko yak semtetan o ai na pangkan na konanda te ai kai pai yang ai pukin ara no ya es to ai kai te ai te terato te te meruro yon karawan na raswa nang kakawag pukin na rapota no ai kana pa te rahu sa te minita na ron na ana yung pukin te teraka kakian te tenan kami te pai awai sinabubusi pa na taray na be rapota no sa bubusi mo makan na ni temuan ono te speaker ni yan rokya korap Derita agya abus maya di tonono kangayeng kangay saki agya abus maya aki ano ko yaki mo abus maya kim amuan nono di telidan takaiter animina kian takaiter korapa te speaker para ubule ni pian ka ngai terang kan ni no mina kia ni angko na sio ni mina te toye ya san nak pare ire ke me te nganya ni ane imina asina bubusi ba ankware sina ka meuna ni awa ni mewa no pa bukin ne na meroron de ni mon ngara kan te pira asi stegi ni benang kakawa ke te sua ena pun me ta patera ena no naki ntenan karikire ke ka agent wa critical ke nan ka te vie ke onan kakawa ke payare ne me ta tepe patera kai te kana ya kaire me ne ti parengan ne ti kanga ara yon tera tenan karikire ke ena rien linian ta kan dani ngante de makoro ena karinde te minita ibukin karikira ke ka hakurito ko agent o ikan ibukin na nga paye ya kan tani ngak ya asu ake ta ke na anarik o tinan makuri nang kata viek men ring korowak pakana yaki ani ta nga anarik ke o sis kamena to the national emergency pa to tira te ta nga erik to yeneng rio te tionia ke o yeneng tangiri te men na ke to community ke ndai pa ena kamenoa moyenga na ke apena ke ana tapo ena dia ingane hei kai na be hei kai yakangana ana dia in kona ndiki pa karikira kai kana kan kai na noa takamete pai a kan tani ngaki patenani emergency on kanne naron ya kana etekina ki pa etekina te minita bangkai kan karikira de million airo karikira kai pa e to ana dia in kamen pero ngaki o ena dia in kamen din ipokonte tera takamete pai ena dia in din te araswa enang kakawa ki bugin kamenon aro tapanin
Pakana na ye ena e kanuan te takarikira ke anya ena konan deke rota ki ne rota panin ke meuria te boda nome to wen kan rien kai nan wakte ya ye ai re nan kakawaki ena me tatan te swa patera ena nonaki na agent and critical ai na ki su yan te answa pare se tai yang ai re to ta te ye se ka ta kanuan te regulation pare aki ka ka venia ki kai asakadai patera angkan nang kakawaki ne pa ena me tatan no konto boda nome patera karikira ke kai pakana karikira ke apon kamen perong aki ngai re sok bai kai ari ina kirinian te makoro ai panerin kamen na taki pato asia ke apon nang karina ngai ares e kan nerara ara karindin sa ngai re bena nang ipopo kiri ki bukin kapara-paraan ya kakin karikira ke kai sa busi te mamakan nara nikiran nara ono na konte te makoro ane te nua yo ante pira koraba te speak Koraba diri na kaitara. Jangan ko minute the environment. The minute. Koraba te Honorable Speaker. Mungkin kaya kan na nono te sete kariniak takamen te takaitara. Ada pun te sete na mayap map. Pun te paramon karautek na konti na itera re katayan tapi ke anurag na ben raitera ngaira na tabun maguri. Hari to ko pa kira kaya orek ito ko pa na tangira te yaye o kantani ngapon naki. Narabira na ramen men na yo. Oye te pero ngayon na yon peke arang kay roach. Oye peke arang katavek. Oye peke atangira de anang comprehensive ke ayare ito ko pa mente na raitera. O karikira ke to tupo no de na te trita. Ay kan de ka orek. O yan ka suswa de pira yo. Karikira ke ayo na men arito ko pantakan tani nga tauteka ke asan nako. O arota tena project eri ay ko nang giberakin ken kasagi. Babukin na te yayay enang karika wen men do kon teminita ati metamin ta yo. Enori apa anang ni pe karika na kon da pera. Etangira te la men yo ante yayay. Nuakin ay ka waitera. Ayay ya warere ayay ya bubura. Y te quiero que me te todavía en buga que todavía al ser maneja te sate ya garine que te caetera te viene te caetera y en el barrio bai para y en el bar te disaster en el tiobi y en el bar na plan bukan nan ahorita ko pata kanta nga enagi nang ka yo aron te pira ate pega yo pa ese ni viene roi ya anta kanta nga ari y ay tienda en crítico oye ka warre que ya te naro aquí tangira te ya pa apun nang nakira beto to number 1 ke number 2 ngai narun tapi kan narapira to monteng ke mon warakan ya itu ko bayo panaran kan karaute kan kon na tapi kate tidak takaitara de kai mo ayo ko basina Rabat. Minita ya iri ke kakan naroro yang tonono. Tarana ya penagi. Nakal kan ko imti ko sama tiri din takaitara. Korabate te spiga as que karabate raum sete te minitare tararuate arota panin nana kaya kana konte arayong ni popo ki bukin karinan takapara yon tenan karikira kay ka akatebek away karan kakawak awari sesen darangana ko bukin apayaran ki stok pa ng kakawak kaya narini indapatan teswa ay naki mina yan tiang swa kaya era pati te minita to ya punang ana bangkai narana ayana ana bebeiri bukin te karikira ki men to menderan community pangaya ta ngana te pono ai bukin te to te ana tapotiaro ki to te tapori ki to wana te botakin ya te botaki de to community atawani nanga kaina no te yaye ere yana arasua te speaker are pon ana suat te swane tararuaya Tara minita kariniak, erang kakawak pada ya kini orang kita warire ke bubura ke ki moto to ki ana kana to skapo ngana ngai te takato yon te si wo ke te bono
Ai ia ki tarake an ver si tarake run rutakin to tapanin na kana to amena ani tapo kana irari kina ki to ponte to te tari ki to te tapo kana ani ena kona ndeke ye te rutakin to tapanin ke to ye te kakawa ki an are te ra ena kaina no ke te ia ye te ra to ponsi te ra e ara na to te statements ke to pai kana ana warireki me nang kakawa ki pa ana ria ini ye te ra te ena tapanga ki ena ta ki pa te ra karikirake ai ka are ki yan tak para ai ai ako nang kande minitan nang ana bebere nga ngai ya kaina noi pe nang kakawa ki tarando takin na rota panin pakane tenang karikire kai ka bupura ena konan ni bupura rota kin to tapanin ai tok pai sene ria tarai ana o te tera bukin nei ina wera me tenan karikirake tawani te yai kanena koro ki tera ta kangangan koro wai tawani kan ma pun te sisirak pada kan te kaina no te yai ya ka koro to akia pon koro wana ki to tera to ika ya senaria intarai pasinanga ka dia ya kana sinamunga ina akia ya kaina no kan to imin te tai ngane sakoroi tenan karikirake kai to ene koro koro rikiro takinna rota panin to siai kan ona rara te be yang ayare stangiria pa ene me tata pa nga karikira ke ene ke yan ta ka para are ana ene konen de ke yan te span de minita ya konen ni ka kya kaina non ta me te pai yon ro ta kin ro ta panin ai era pa sabubusi te pe kan ro no yon te ni kira ro no yon te kipu te nuwa te pira koraba te speak Kurapa litan takaitar, yasan nakotono, yasan naron na rita bigat litan takaitar, are ano niye kaya kangayeng, ake kaya saki, ake abis maya, kaya kangayeng, ake dito koya, kaya kangasak, ano koya, kaya ay ko ato to koya. Ang kaning kay apon yapon panin unten ayo sinanong kanan kon aran nara pira ni igamato to enati pa aran di pira akero no ye kaya kangayeng kaya kangasak kaya no ye kaya Maya tingan pa aran rabira ko to aran de bira re nano inati pakanon de bir aran de bira akera no ye ke hanga yeng o ke ak hanga sak ye yon yang ngo aran de ko kan teta yon aran de nangan ko dilihan da kaider kuraba te speak kara te aga pata ia kin moria na mesi sina pusi ta pun si de te mena warere to karinan te retare ending mind empa stapo me ya pa ya ki nimpa ya pa na kana ron ta ngana si kamena ai kai pata ya kai karo to no na pun si te mena te puren ta pun te tai pi kuraba Timer? Are ebon ke moto te ba wale ila ko ba sabora ina ringa yor. Ko speak. Ang kay ya mo aran ti nakak yang kan ni aran de bira de babak ena ti aran de bira akan no ye ka ngayen o ka sa ka no ye o ka an ho ya ka no ye ang ne ya ka pani na roi kumiti na kin na bira akan wo akan ne ang ya busati tasin sajen tayo kon nangara kiara lampu ayo na kon di panana yeta
Yo king kaya raus. Tay Clark. Kawan mereka tayo pira. Ramon bira ni ina warga kunti bira ni deli kabil. Jangan demi tay bukin bota kin mokri bukin katin per atau tera ino no. Honorable Harry Tekais. Temenita. Nova Speaker, ay pwede pa na ni kaitaw, kaya tapanin, kanuan na harapira yo, at tayo nagtawroy di pati ito suwa, pwede kakaitaw na ko yan akiasan ng contribute na kontibira yo, o riki, staff ko akiasan na kainte, na akiapan, hindi kira ni kapan. Ayaw ko rin tabi ka, pati bira ibukin kapo na kuan, may kapunganan na kawakinan takamenging, nawari ka kita kawuantay, ani kariya ka, kurap. Kuraba. Diminita, ayam mo esan mo di tekos, ani esan tapi ke diminita karinek, ake anu na ye ke kang ayeng, o ke kang isak, ake anu na ye, o ake ay na koya, ake anu na ye. Reminan kan, rapira ni mina, the pira ni Environment Amendment Bill, o yung kan na inawaraka kiron di diminita bukin to bota kin makuri bukin to parin, apa o kari kira kendo nunik. Honorable Tokai Puri Rabau. Minute. Kuraba, Honorable Speaker, ay punta kakaitaw. Ano kunti, tengora ano kayo nakiasa, nang panayo, yayong ibukin, kauwan, ke arapira, iti matayin tayo, takakaitaw. Takaparabure. Kanano pa, yes, paano kunti meroro. Ay na yung kakao pa, sinakay meroro, anong yakin arakowa. Ibukin na pera kini bes. Tayo, Honorable Speaker, pa tepira nunono na konsuan to taparin o tanga wo bi mene mewa. Ena waraka kita kawowa ndai ni kariya kaki. Honorable Speaker. Kurapa minute. Ayasa ni mamita kos na rum minute piketi minute akarinek. Ang kaniya kanu ko to kasin no yen pa kaya ano na ye kaya kang ayeng o kaya kang isak. Akya ano na ye? Awakeak, ay na kuya, akyano na ye. Imainas na kunti, ara kosa ni mina, isikan do kira ti meroro rin kay ngapong, ari yon te akan ti tirari, riyan na miswari ti wowa bi, ani ti teruki tuwan. Ariyo adin na itek na kay ngapong ikarawan tara di swa yaki para roy nanon di swa ke pani pendakin na kyan the ladies suit or formal wear okay yaki define that formal wear non di ami rules ayo but tara the formal wear kan are naron na kanakam ko na dari tawa are pun yai ami rules kana kam konan daran katiria roy ito ba ya kono na bangan ni ba ina kana kam kandan ngai ito ba inarari anake ti kono dikin mga teknik bare ke ekonan kanga ya giro define the there formal wear ke ako ba pun era wata ay na ikasan hindi rin ako nung Maneaba yun, ayakin na bababa niyan, di tiraran, di jacket, kita di suit, di blazer, Magyari, ang nakamtagyan ni kamatua, yabusin kami karawa miswa, terore, kam define roy di naronan, ang kanya, yapon, pagkikan na karoya amiswa yo. Nariyan kan nari tuwa na rin nga minadelita, yon di tinan meruru age kanga to kamta ko pa nanon to suwa kita tera ita barbun ya yani yan rura na 42 abgina o ampon ko nan poin da votan ko tien kanga ya rura di suwa di sa meruru pa ari ya wari kamanga di suwa ngan ya kono na bandari ya kono na pen buat si kita ni keta ti meruro naron na kam kay nanoy kaya ngayari yay na bami yan na miswa ngayari na pusing kami pa kam dari kam makina ba tani ngarit dapat na bangay ya to
yang maningan ko yagi pen yang mo patira de tek na kimare kami ya puntan kam ta kada yak inti terong ke ta tera punin kami era kam narari kapu kanda pun de ya nak ke ayare ya kasuka mi romit na kuntai kanaro ya kana ko ngani ti klak Te kos mungkin te para. ya kana ko no konde preses wa Kurava te speaker yanti kata pen te militare pun tapen me ya san mi koi. Timi ten do nara ke isikan tongo ya pakan ono. Musira wa te au singai te. Te speaker ko nek. Kurap. kurapa te preses ya san mo ka ki kos pa ning masro mateo sayo ngari ya ka masro ang kay teos ning karo ka mga teo at bina ngon te ngabong makam dapat ante